Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju produkcije Balkan Info, ja sam Teša Šanović. Naš današnji gost je gospodin Drago Kopić, stručnjak za duhovnost i paranormalno. Gospodine Kopiću, hvala vam što ste gost u našoj emisiji. Hvala i tebi što si me pozvao i pozdrav tvojim gledalcima. Pošto ste vi stručnjak za oblasti paranormalnog i onostranog, možete li nam reći šta je pozadina ovog koronavirusa i ove svetske pandemije? Pa pozadina ove pandemije, ove tobože pandemije, to u stvari nije pandemija, to je onako farsa od pandemije. Pozadina je, dakle, dovođenje ljudi u stanje straha, stanje kontrole, tako da bi se ljudima moglo lakše manipulirati. Znači, to je sad kao neka priprema za, najmo reći, neki njihov definitivno, možda ne zadnji korak, ali tu negdje predzadnji korak i tako u tom smislu. Znači, oni žele jednostavno vidjeti koliko ljudi mogu biti kontrolirani, koliko mogu slušati besmislene naredbe, koliko se boje, koliki je nivo straha. To je suština, jel? I vidjeli su da je nivo straha ogroman, znači nevjerojatan nivo straha, kako kod koga, ali kod dosta ljudi je nivo straha veliki. Evo i sada ljudi neki nose maske, drže neki razmak, uvedena su neki policijski sati i tako dalje. Znači to je jednostavno neka proba za neko cijepljenje, to jest za čipiranje. To je ono koliko ja mogu... Zašto je novom svjetskom poretku cilj da nam stavi čipove? Pa da, gledajte, znači to se mnogi pitaju zašto je cilj da nam stavi čipove. Recimo, zašto ne bi bilo situacija da, ne znam, ako njih 90% želi da se čipira, da se cijepi, ok, neka se cijepi, 10% ostavi na miru, to bi bilo nekako logično, tako. Međutim, nije takva situacija. Situacija je takva da oni žele čipirati sve. I sad se mi pitamo zbog čega je to tako. Što se mene tiče da je takva situacija da 90% se želi čipirati, a 10% nas ne, ok, ja bi ono potpisao, u redu, izvolite, birajte, slobodna volja vaša, radite što hoćete. Međutim, postavlja se pitanje zbog čega oni žele čipirati sve. Jesi kada o tome razmišljala možda o tome? Pa jesam razmišljao, ali ne znam koji je odgovor. Nemaš odgovor, dobro. Ja imam odgovor. Odgovor je vrlo jednostavan. Kad se zna sva ta geneza, koja iza toga stoji, kako je do toga svega došlo i tako dalje, znači, oni su u velikom strahu. Oni se boje onoga što je došlo, a što je došlo? Došlo je ta photon bend, znači to je astronomska pojava kada su sunce, naša zemlja i galaktičko sunce Alkion, ne znam koliko se upozna sa time, kada su došli u jednu točku, to je bilo 21.12.2012. godine. To je bilo ono kad su ljudi mislili hoće li biti smak svijeta i tako dalje. I taj photon bend, znači on uzrokuje tu, jer ti fotoni, oni uzrokuju to da ubrzavaju proces karme, proces čišćenja u našim tijelima, u našim umom, u našim emocijama. I dolazi do velikog čišćenja i do velikog buđenja svijesti. I oni se boje da se ljudi ne bi previše probudili, to je prva stvar. A druga stvar, odgovor na ovo pitanje, znači zbog čega oni žele baš sve čipirati. Zato što se boje da smo tih 10% ili 15% koliko je bilo, oni su njima prijetnja da tih 10-15%, oni su jači od tih 90% ili 80%. Jači su energetski zbog toga što imaju jaču svijest. Zbog toga se one boje ostaviti tih 10-15% na miru. Zato žele čipirati sve. To je moje mišljenje s obzirom na moju spoznaju i na moje znanje. Znači njih je strah ostaviti tu malu grupicu, jer svaki taj probuđeni svjetlosni radnik, on je jači od 100 robota. Minimum, jel? Znači, badavanje to što njih ima tu, ne znam koliko, 5, 6, 7 milijardi i tako dalje. I to je to. I sad se postavlja pitanje opet zašto žele pobiti toliko ljudi, jel? Zašto žele pobiti 6 milijardi ljudi?
Da, zato što znamo da postoje planovi o zlatnoj milijardi, zbog čega? Postoje planovi o zlatnoj milijardi. Postoje planovi o zlatnoj milijardi, neko bi rekao da je možda to zbog resursa, da nema dovoljno resursa na zemlji. Resursa na zemlji ima za možda još 20-30 milijardi, ko zna koliko, ako bi se pravilno raspodijelili. Ako se ovako raspodijeljuju, onda nema resursa. Znači, oni žele ostaviti tih milijardu da bi jednostavno se, znači, oslobodili se svih, oslobodili se i ovi koji su probuđeni, znači, ljudi koji su, ajmo reći, svjetlosni radnici, da bi ostali samo roboti, samo digitalna bića i njih, ne znam, neki dio koji bi upravili sa tim bićima. Znači, oni žele jednostavno digitalizirati čovječanstvo. Žele od čovjeka, homo sapiensa, žele napraviti robota. Doduše, svi ljudi nisu homo sapiensi, da se razumijemo. Jedan dio ljudi je homo sapiens. Homo sapiensi su oni koji su oni stvorili sa genetičkim manipulacijama prije nekih 300.000 ili ne znam koliko godina. To je priča o Anunnakima koji su došli tu na zemlju i stvorili su njih kao svoje radnike. Oni su od homo erectusa napravili homo sapiensa. Znači, uzeli su njihovu spermu, stavili su u maternicu svojih žena, to jest boginja, i dobili su prvog Adama, homo sapiensa. To je taj homo sapiens. I onda je taj homo sapiens bio pogodan za rad u rudnicima. Zbog čega? Zato što koji je razlog dolaska njihovog na zemlju? Oni lete, oni šetaju po svemiru i gledaju gdje im koja planeta odgovara za nešto, za neki izvor nečega, nekog bogatstva ili nekog goriva, neke energije. Znači, njima fali za njihovo održavanje njihove orbite, njima fali zlato. I oni pomoću zlata održavaju svoju orbitu planeta Nibirua. Nibirua je, znači, jedan od planeta koja kruži oko Sunca i treba mu 3600 godina da obiđe Sunce. A našoj zemlji treba 1 godina. I oni se svaki 3600 godina približe zemlji. I dođu tu i budu neki 125 godina budu tu blizu zemlje i to jest na zemlji. I poslije toga se opet vraćaju duboko u svemir. Oni su došli tu, tražili su to zlato i vidjeli su da dole u Africi ima zlata. Tamo su se ispustili na brdo Arafat, tamo su se spustili. Tamo gdje muslimani idu na hodočašće, Meka, Medina i tako dalje. Muslimani su isto direktni njihovi potomci, ali njihovi najvažniji potomci, njihov DNK su Židovi, Hebreji, jer Nibiru je isto kao i Hibru, a Hibru je isto kao i Hebreji. I oni su došli tu kopati to zlato. Znači, u početku su to zlato kopali za njih Igigi. Ne znam da se čuo za Igigije. To su isto svemirska bića. Ko su Igigi? Objasnite. Igigi su isto svemirski putnici. Znači, oni isto borave u svemiru. I oni su došli tu i oni su kopali za njih to zlato. I onda bi došli ovi sa Nibira, došli bi i pokupili to zlato i opet se vratili na Nibiru sa svemirskim letjelicama i tako dalje. Kao što su sad napravili, ako si bio u toku, prije nekoliko godina je bilo strašno otkup zlata. Svagdje se otkupljivalo zlato. Ne znam da li kod vas u Srbiji bilo, ali ovdje po Evropi i po Hrvatskoj to je bilo čudo koliko je bio taj otkup zlata. Znači, očito je to zlato su oni uzimali, ovi koji vladaju zemljom, i njima su slali na Nibiru, da bi oni mogli šetati po svemiru, jer zlato njima treba za stvaranje vorteksa. Znači, oni pomoću zlata stvore vorteks i samo uđu na neku planetu i tako dalje. I sve ti Igigi su se pobunili, nisu htjeli više kopati. I došlo je do rata između njih, između Enlila i Enkija. Znači, sumerski bog vođa Nibirovaca je Anu. Zato se oni zovu Anunnaki. Znači, Anu znači nebo, Ki je zemlja. Znači, oni koji su došli sa zemlje na nebo. Sa neba na zemlju. To su Anunnaki. I on ima 2 sina. Jedan je bio Enlil. Znači, Enlil je onaj koji vlada zrakom i tako dalje. Lil. A En je vladar. I Enki, onaj koji vlada vodama i zemljom. Ki je zemlja ili Ka. I tu je došlo do te pobune i do rata, i oni su onda ugušili tu pobunu Igigija
vjerojatno su ih masovno pobili kao što on to rade, kao i danas kad neko se pobuni i nisu imali više radnika. Jel? I onda su vidjeli dole tu vidjeli su neke dole tipove slične ljudima, te homo erectusa koji trče tu po Africi i po zemlji i koji su živjeli u skladu sa životinjama. Oni su zajedno išli su pit vodu ili šta ja znam, pomagali su životinjama, razumeli su životinje. Ali oni nisu bili sposobni da rade kao radnici, to jednostavno njima nije bilo u programu. Zato su uzeli njih i od njih su napravili tog prvog čovjeka, homo sapiensa ili Adama. A ta Eva koja je bila kao zmija, i šta je bilo rečeno Adamu? Adamu je bilo rečeno, znači kao to može u vrtu, rajskom vrtu, možeš uzimati šta hoćeš, možeš raditi šta hoćeš u vrtu, samo ne smiješ uzimati plodove sa drveta znanja. To je strašan apsurd. Znači, drže ga u pokornosti, da bude totalni rob, totalni kreten. Međutim, ko je njemu došao? Došao mu je zmija. I zmija mu je rekla, što si lud, uzmi tamo jabuku i tako dalje, ko te priče biblijski i tako dalje. I on je uzeo. I novo došao je Bog, veliki Bog, i protjerao ga je iz raja. Ko je bio taj veliki Bog? Ne znam, zašto priču? Nastavite vezano za Boga. Ko je bio? Taj Bog je bio, znači, Enlil, sin, prvorođeni sin od Anoa. I tako on ima normalno, kao što ima danas, kao što imate kralja, pa od kralja sin bude princ i tako dalje, i tako dalje. To je ta njihova loza Anunnaki. I on je bio, znači, taj Bog koji je kaznio tu zmiju. A ko je bila zmija? Zmija je bio njegov brat Enki, koji je htio dati ljudima neko znanje. Međutim, ga je preduhitrio i kaznio ga i tako dalje. I onda je Adam kao bio protjeran iz raja. Međutim, to tjeranje iz raja u stvari simbolizira tu genetsku manipulaciju, kada su oni isključili DNK spirale ljudima koji su isto bili tu. Naši pravoci, naši preci su imali 12 spirala DNK, oni su isključili 10 spirala DNK, ostali samo 2 spirala DNK. Tako da ljudi mogu čisto onako imati neke funkcije razmnožavanja, iako u tom smislu nešto, nikakve specijalne velike moći. I to je bio taj izvod iz raja. To je taj izvod iz raja, znači Adamov pad, kad su oni jednostavno, napravili tu genetsku manipulaciju. Jer naši preci su bili moćna bića, isto kao i oni. Ništa manje, maltene, jel? Međutim, oni su, tu je bilo puno ratova, jel? Bilo je ratova za tu planetu Zemlju, jer Zemlja je bila dragocjena planeta, to je bilo puno bogatstva, puno svega i svačega, i to je bila kao neka biblioteka, svemirska biblioteka na obudu galaksije. I tu su dolazili iz raznih galaksija, su dolazili razne civilizacije, trgovale i tako dalje, jer je sve to bilo kao u redu, sve to nekako štimalo, dok nisu došli Anunnaki sa Nibira, koji su bili strahoviti manipulatori, kao što danas vidimo šta rade. Strahovite manipulacije, i bili su vrhunski genetičari. I oni su u tom ratu osvojili zemlju. To se desilo prije nekih otprilike 450-500 tisuća godina. I od tada mi poznamo ovu povijest koju znamo kakva je, i ljudi ne znaju drugu povijest, zato što nije im ništa rečeno. Međutim, šta se dešava? Dešava se to da pošto Zemlja i Sunce se gibaju po spiralama oko tog galaktičkog sunca koje se zove Alkion ili Alcion, kako se zove, to je centralno sunce na Plejadama. Ono je puno veće nego naše sunce. I ono se okreće po spirali i to je ono sunce i naša Zemlja su na 8. spirali udaljenosti od tog galaktičkog sunca. Na 3. spirali su Maje. Zbog toga imamo onaj majanski kalendar. I Maje su ti kontroli vremena. Oni znaju točno kad će se šta dešavati. Znači, to su samo svemirske pojave i svemirske ciklusi koje se dešavaju. I svakih, znači, 11.000 godina Sunce i naša Zemlja izađu iz galaktičke noći. Znači, oni budu, pazite, ako je tu, znači, ovo galaktičko sunce, oni se kreću po spirali okolo, i onda to galaktičko sunce zrači taj snop svjetlosti koji zove se foton bend. I taj foton bend traje
da Sunce i Zemlja budu u njemu oko 2000 godina, točnije 2165 godina, tako nešto. I onda sljedećih 11.000 godina idu u galaktičku noć, daleko su od tog galaktičkog Sunca. I opet nakon 11.000 godina u galaktički dan i tako se ponavlja ciklus 11.000 plus 2, to je 13, puta 2, 26.000 godina, znači svake 26.000 godina se završi jedan ciklus okretanja Sunca i Zemlje oko galaktičkog Sunca. I sada, znači, tamo negdje i šta se desilo? Da, oni, znači, kad su ovi vladari došli tu na Zemlju, to su vladari, mi ih zovemo familija Tame, za razliku od onih koji su familija Svjetla, oni su uveli karantenu, oni su uveli frekventnu karantenu na Zemlji, tako da niko iz galaksija nije mogao doći tu na Zemlju. Ljudi nisu mogli dobivati nikakve informacije, nego samo one informacije koje su im oni servirali. A oni su im servirali informacije kao što danas serviraju informacije preko medija, tam nisu bili mediji, ali preko knjiga, preko učitelja, preko priča, preko svega toga. Znači, ista stvar kao i danas, ista priča se nastavlja i oni imaju svoju priču i oni su jednostavno ljudima ispričaju tu priču da su ljudi jednostavno nikakva nemoćna bića, sami u svemiru, nikog nema u svemiru, toliki svemir, samo mi postojimo i moramo se bojati nekog Boga koji je opasan, strašan i tako dalje i tako dalje. I sada, tamo negdje oko 2000. godine došlo je doba vodenjaka. Znači, doba vodenjaka koje traje otprilike 2000 godina, to su te precesije svemirske. Zatim imamo suprotno doba vodenjaka, imamo doba lava, nakon 6 znakova, nakon 11.000 godina dođe doba lava, kada je Zemlja isto i Sunce u tom foton bendu. I sad dolazi to svjetlo iz te galaksije. Međutim, to svjetlo je bilo i prije toga, ali nije bilo ove situacije da oni žele pobiti cijelo čovječanstvo. Zašto nije bilo? Sad je to pitanje zašto. Zašto oni sad žele uništiti čovječanstvo? Zato što je zašto. Imaš neku ideju? Ne znam zašto. Ili da nastavi ja? Nastavi, odlično. Nastavi. Ok. Zato što Zemlja kao planeta, ona prelazi u 4. dimenziju. Znači, ona je do sad je bila u 3. dimenziji, u toj frekvenciji. I to je sve štimalo, ok. Bili smo u 3. dimenziji, ljudi su bili u 3. dimenziji, životinje su bili u 3. dimenziji, biljke su bile u 3. dimenziji, klalo se, ubijalo se životinje, ljude, radili su se ratovi, nikom ništa, sve u redu. Zemlja je jednostavno bila u takvoj frekvenciji, evolutivno. I sada Zemlja prelazi u višu frekvenciju, u 4. dimenziju. I zbog toga oni znaju da tu nema povratka. I zbog toga oni žele sve slistiti, sve sravniti, da bi preživjeli taj foton bend tek 2000 godina i da bi kasnije opet nastavili svoju priču. I zbog toga je to taj problem. Međutim, da li će uspjeti ili ne, to ne znamo, sve ovisi o svijesti ljudi i o Galaktičkoj federaciji koja tu ima svoje prste, kako oni odluče, šta odluče, i o Zemlji i o svemu tome, znači o tom odnosu u galaksiji, da li će uspjeti ili neće uspjeti. Ali to je u stvari taj razlog od čega oni žele prvo sve čipirati preko cjepiva. Znači imamo logiku. Najprije je bio virus, strah od virusa, strašan virus ubija na 100 metara, mrtav si padaš. Ubija na 100 metara ako je tu 5G mreža, nema problema, odmah te sprži, uzme ti kisik, doviđenja i nemaš više šta raditi. Ili ti izazove srčani udar. Znači najprije je bio taj virus, to je bila ta igra sa virusom. I onda virus nije bio nešto specijalno opasan, vidjeli smo, tu je bilo toliko laži, toliko manipulacija, pod njima je ispalo da od virusa je umrlo nekih 370.000 ljudi do sada, u ovih 4-5 mjeseci koliko je, što je totalna laž. Znači, od tih 370.000 ljudi, 95% je ljudi umrlo od drugih bolesti i od starosti. Umrlo je sa koronavirusom, a ne od koronavirusa. Znači, to je umrlo možda 5%, neki je umrlo 10%, evo, 37.000 ljudi je umrlo stvarno od koronavirusa. 8.000 djece svaki dan umre. Od gripe 650.000 ljudi umre godišnje.
Dakle, nema nikakve veze, nikakve logike. Međutim, pošto oni vladaju svim medijama, pošto je praktički oni su vladari ove zemlje kompletno, jel, to je napravljena takva propaganda, to je takav PR imao taj virus, da je to čudo jedno. I sad se ušao je strah u ljude, strahoviti strah, ljudi se boje za svoje živote da će se zaraziti, da neće moći preživjeti. I sada normalno sljedeća logika je imamo cjepivo ili vakcinu, kako hoćete. I to cjepivo će vas zaštititi. Ali šta će ljudima cjepivo onom ko je zdrav? Šta će njemu cjepivo? Koja je logika? Nema nikakve logike. Ali oni idu protiv svake logike. Idu da vide koliko su ljudi totalno u strahu, koliko se boje za svoj život i idu lupat apsolutne ludosti. Jel? I sad, koji je glavni test kod ljudi? Glavni test koji ljudi moraju položiti je prevladati strah od smrti. Znači, ukoliko se budu boriti za svoj život, oni su gotovi, ovi će pojesti. Znači, mora se prevladati strah od smrti, to je prva stvar, i drugo, mora se prevladati bolovanje lažnim autoritetima. A lažni autoriteti su svi autoriteti danas. Počeo od politike, od religije, od filmskih zvijezda, od sportskih zvijezda, od bilo čega. Maltene, sve su to neki lažni autoriteti. Znači, to je taj test koji ljudi moraju sami sa sobom položiti. Znači, moraju jednostavno shvatiti da su oni besmrtna bića, kao što su svi besmrtni, niko nije smrtan. Smrtni su ljudi zbog toga što su im zatvorili te spirale, pa ne vide svoju besmrtnu dušu. Ne vide da su povezani sa svemirom, misle da su izolirani totalno i to je katastrofa. Znači, poslije toga slijedi cijepljenje, a u cjepivu je nanočip, jer nema više cjepiva koje je normalno, zaboravi cjepivo. Znači, nema šanse više normalan čovjek da se cijepi od bilo čega. Ali oni žele cijepiti djecu. Djeca se rađaju i odmah je cjepivo. Znači, čim se rodi, djete se mora cijepiti. Tako da žele cijepiti cijelo čovječanstvo. Bill Gates je već pripremio cjepivo za 7 milijardi ljudi. Strašno. Znači, to je sve dogovor, sve to igra. Sve vlade su u toj nekoj igri i pokušava se ljude jednostavno dovesti do te faze da se ljudi cijepe, to je da se čipiraju. Kad se čipiraju, onda su gotovi. Totalna kontrola, a ne samo što je to totalna kontrola, nego tko zna šta je u tom čipu, koliko ima informacije, tu ima puno vrsta bolesti, ima puno vrsta ovisnosti o alkoholu, droge i tako dalje. Znači, on te ima sad na programu i on te film stavi, sad ćemo njega staviti neka bude ovisan od droge, ok. Čovjek počne drogirati se i ode u vražju mater, jel? Druga stvar, ako neko ne odgovara, stisnit će dugme i srčani udar i gotova priča. Tako da, pazite, koji njima izgovor da se ljudi čipiraju? Kaže, čip je potpuno bezopasan, mi smo to isprobali na psima i mačkama. Ma čekaj malo, koje su to priče? Oni su isprobali čip na psima i mačkama. Pa normalno da su psima i mačkama dali drugi čip. Normalno da nisu radili nikakve pokuse na njima da ne bi uplašili ljude. Pa nisu oni blesavi, oni su pametni, ali nisu baš toliko pametni koliko misle. Jel? Sad oni pričaju tu priču, uvijek su to neke tako nebulozne objašnjenje, da je to nevjerojatno. Zašto moraš nositi masku? Moraš zato što je tu korona. Šta korona? Šta to ima veze sa maska sa koronom? Doktori su rekli da ta maska samo stvara probleme respiratornog sustava i tako dalje. Znači, to je ta faza čipiranja. I kad se to čipira, šta onda? Onda polako ljudi prelaze u robote. I ljudi, šta kažu sve stranke, evo naša stranka, jedna koja sad bi htjela ići na vlast, SDP, oni kažu da će digitalizirati Hrvatsku. Znači, žele pretvoriti ljude u robote. I sad šta se desi kad se ljudi pretvaraju u robote? A sad da povučemo jednu paralelu. Znači, ti Anunnaki sa planete Nibirova, oni su roboti. Dakle, oni su roboti. I oni kad su tu bili na zemlji, oni su nosili maske. Evo, nosili su neke, znamo iz Egipta, tako da su imali neke maske na glavi i tako dalje, da se ne bi vidjelo njihovo pravo lice. Dakle, to je to, oni pripremaju, ovi tu globalisti, njihovi nasljednici po DNK liniji, njihovi poslušnici, roboti, oni pripremaju dolazak očito
svojih šefova sa Nibirua preko Pape i ostale ekipe. I to je otprilike ta priča koja nam slijedi ako se ne organiziramo i ako ne počnemo raditi na sebi, znači, jer mi moramo u sebi otvarati to svjetlo. Pazite, svjetlo dolazi. Svjetlo dolazi na zemlju, ali svjetlo nije moglo doći na ovu planetu do prije nekih 20-30 godina, jer je bila totalna karantena. Sad kad je došao taj foton band, onda su se počeli otvarati, dakle, otvarati se ti vorteksi, i svjetlo dolazilo i prije, ali nije se moglo zakačiti za nikoga, jer nije bilo tu ljudi koji su bili svjetlosni radnici. Međutim, svjetlosni radnici, oni su došli i inkarnirali se, jer na zemlji je show, na zemlji ima raznih kombinacija ljudi. Dakle, niko mi nismo sa istog izvora. Neko je sa Plejada, neko je sa Siriusa, neko je sa Nibirua. Sa Nibirua su većinu Židova i kršćana i tako dalje. I neko je možda sa Andromede, neko je sa Drakosa, neko je tu stanovnik zemlje. Tako da tu ima raznih kombinacija. I sad ovisi kad se ko utjelovio, kad se ko inkarnirao, koliko ima kakvih bića, takva je situacija sa energijom. Znači, šta je sad bitno? Bitno je da tu frekvenciju straha treba dignuti na frekvenciju ljubavi, na frekvenciju bez straha. I to je zadatak ljudi. Nama, ljudima, ne može niko pomoći osim nas samih. Dakle, nema šanse da će nam pomoći ni Trump, ni Putin, ni Xi Jinping, već kako se zove Kinez, niti jedna vlast, jer sve vlasti su njihove. I sad to je okej, to je takva igra, mislim, ne treba se tu nešto specijalno ljutiti i uzbuđivati. Jer ako se ljutiš, onda samo ostvaraš energiju ljutnje, opet ideš u njihov nivo. Jednostavno treba biti normalan, racionalan, hladne glave, čista srca. Jako bitno je to srce, jer srce je taj generator energije. I srca jednostavno širi tu energiju mira, bez straha, ljubavi i moli se što više. Znači, ljudi se trebaju moliti, meditirati šta ko radi. Ako ništa ne rade, niti se mole, niti meditiraju, neka sjede u prirodi, neka dišu, samo lagano, duboko, neka dišu, to disanje, to isto energija koja dolazi iz svemira. Jer šta je ta energija na koju mi dišemo? U Indiji oni zovu prana. Znači, šta je ta prana? Prana je energija koja dolazi sa sunca. A to je znači kombinacija svjetla i kislika. I to je ta prana, znači to je energija, to nije samo ovo kisik koji mi dobijamo disanjem. Dakle, to je jednostavno, to je to što moramo raditi. Međutim, gdje je problem? Problem je u tome što ljudima kad kažeš vanzemaljci, oni se smiju kako koji vanzemaljci, puno ljudi ne vjeruje u vanzemaljce. I to je ogroman problem. Ili shvaćaju kao neku šalu. Dok ljudi ne shvate da su oni tu stalno cijelo vrijeme, da nisu nikad ni išli, ni odlazili sa zemlje, ako to ljudi ne shvate, oni će nas potaracati kao grlice. Znači, ljudi moraju shvatiti da ovom planetom vlada vanzemaljska inteligencija. U liku sivih, reptila i tako dalje, to smo sve čuli. I zato treba biti svjestan i treba stvarno krenuti odmah, ne sutra je za 5 godina, bit će kasno. Ali govorite on sa planete Nibiru. Kakva je njihova priroda tijela? Gledaj, tu imamo razliku. Oni su u stvari, oni su ta metalna bića, znači oni su ta metalna bića. Njima odgovara, šta njima odgovara? Njima odgovara energija naše zemlje, a to je kundalini. Čuo se za kundalini, o tome svi pričaju. Kundalini je u stvari vatra. To je životna vatra, životna energija u nama i vatra u zemlji, u planeti Zemlji. Znači, planeta Zemlja, vulkan, to je kundalini. I njima to odgovara ta kombinacija. I oni kad dođu ovdje,
oni kad dođu na vikend, na holiday, znači njima je 125 godina i koliko budu, 200 godina, koliko budu tu, njima je to kao nama 20 godina na moru. I oni dolaze tu dolaze tu na odmor, imaju svoje hramove, prije to bilo za vrijeme Rima, to je bila ona Cezarova žena, pa Kleopatra je bila isto njihova visoka svećenica, to su u stvari bile njihove ljubavnice. Jel? I oni dolaze tu i vode ljubav sa našim ženama, sa zemaljskim ženama i onda rađaju se tu polubogovi, kao Ahil, Teze i tako dalje, i sva ta ekipa. Jel? I onda ta ekipa vlada ovdje. Ili ako ne vladaju oni, onda ostave svoje namjesnike, a to su religiozne vođe kao papa je njihov direktni podanik. Jel? Preko njega i preko obreda koje on izvodi, ta energija ide njima. Jel? Sad, postoji tu druga situacija. Oni, pazite, mi možemo biti, nažalost, samo u toj trećoj dimenziji. Znači, treba razumjeti te dimenzije. Možemo ukratko samo reći u par dimenzija da bi bilo jasnije. Dakle, po Plejađanima, ja govorim po Plejađanima kako oni govore. Po Plejađanima prva dimenzija je u središtu zemlje. To je željezno kristalna kugla. Željezno kristalna kugla, znači to je ispod lave i tako dalje, u središtu zemlje. Ta kristalna kugla, to je 9-dimenzionalna kristalna kugla, koja je tu da aktivira snagu zemlje u određenom trenutku kad to treba. Jel? Recimo zemlja, kad zemlja vidi da to jednostavno ne može podnositi ta ludila, ona napravi neki show ili napravi neki potres ili vulkan i tako dalje, kao što je napravila sa Atlantidom. Kad je bila Atlantida, oni su se igrali isto takvi tipovi kao ovi sada, jel? Oni su se kao ovi tipovi koji sada žele, koji sada imaju te svemirske brodove, tu žele uvesti u 5G mrežu i tako dalje. Oni su se igrali sa kristalima, jel? I došlo je do eksplozije. U jedan dan je Atlantida nestala. Doviđenja, jel? Nema više priče. Tako da to je ta prva dimenzija. Druga dimenzija je ono što je ispod površine zemlje, a to su sva rudna blaga. Znači, to je nafta, to su plinovi, to je zlato, to su kristali i sve što ima ispod zemlje. To je druga dimenzija. Treća dimenzija smo mi na površini zemlje. Mi imamo dužinu, visinu i širinu, to je 3 dimenzije, tako. I tu su, znači, ljudi i oni originalni stanovnici zemlje, a originalni stanovnici zemlje su ti Homo erectusi koji su bili tu prije 1600-500 godina i životinje, između životinja su gušteri, znači ne reptili, nego gušteri, koji su na zemlji tu, zmije, štaze, tako dalje, i ptice, to su sve originalni stanovnici zemlje. I to je treća dimenzija. Četvrta dimenzija više nije materijalna, to su emocije, ali to su emocije straha. Znači, to je možemo reći, ludilo, pakao, tako dalje. U toj četvrtoj dimenziji oni operiraju. Peta dimenzija su Plejade i ostali koji su svjetlo, ljubav, mir, harmonija, tako dalje. Znači, to je peta dimenzija. Sad, kako oni nas čitaju? Znači, oni nas čitaju, ti Anunnaki, sa Nibirova nas čitaju preko krvi. Zato oni sad uzimaju krv. Sad to može, kao nešto neka priča, oni žele uzeti krv da vide da li neko je možda pozitivan na koronu, nije niti bio svjestan i tako dalje. Mislim, to je ljudi to ne znaju, pa misle da je to stvarno tako, evo. Ne, to nema veze s tim. Znači, oni nas detektiraju preko krvi. Šta onda isto? I probaju tamo neki incident, šta ja znam, Srbi, Hrvati, Srbin ubije jednog Hrvata ili 5 Hrvata ubije 3 Srbina, tako dalje, krv poteče i oni gledaju, aha, koliki je nivo mržnje u krvi. Ok, možemo rat. I ako još nije nivo mržnje, nećemo još rat. Da li me razumiješ kako funkcioniraju? Znači, čitaju nas kroz krv. A ovi drugi, sa više nivoa Sirius i Plejade, oni nas čitaju kroz svjetlo. Koliko mi imamo svjetla, onda znaju gdje smo i kako smo. To je znači ta četvrta dimenzija i peta dimenzija. Šesta dimenzija je takozvana sveta geometrija. Možda se čuje za svetu geometriju, to se dosta priča. Sveta geometrija, to su u stvari geometrijski likovi, jel? Geometrijski likovi gdje mi kao bića više ne postojimo kao ti ja u ovom liku ljudskom, nego postojimo kao neki geometrijski lik. Znači, to može biti trokut,
to može biti krug, neki krugovi u žitu i tako dalje, sve te stvari, to je sve sveta geometrija. 7. dimenzija je, nećemo dalje, 7. dimenzija su kozmički autoputevi, znači network, mreža koja te oslobađa, a ne zarobljava kao ova mreža. To su kozmičke autoceste između galaksija, između planeta i tako dalje, svjetlosni putevi. 8. možemo samo reći ukratko, 8. dimenzija su, to je galaktička federacija, gdje oni znači odlučuju šta će biti sa nekom planetom i tako dalje, sve te stvari. I 9. je crna rupa, koja sve guta. Kako to 9. crna rupa? Iz kojih sve izlazi i u koju sve ulazi, jel? I sada, šta je bit? Bit je, rekli smo, ta 4. dimenzija je vrlo bitna, znači, oni ljude čitaju i skeniraju preko straha. I ulijevaju ljudima strah, zašto? Zbog toga što je to njima hrana. Ta frekvencija straha je njima hrana. Kao što je nama hrana ili biljke ili meso i već tako jede, ili kolači i tako dalje, tako je njima hrana frekvencija. Zato se rade te molitve, obredi i tako dalje, da se proizvede ta frekvencija straha i onda oni to jedu, jel? A hrana za 5-dimenzionalna bića je ljubav. Znači, svi se hrane s nečim u svemiru, jel? I zato oni se tu sakrivaju u toj 4. dimenziji u tim astralnim tijelima. Znači, mi imamo fizičko tijelo, imamo astralno tijelo, mentalno tijelo, emotivno tijelo, spiritualno tijelo i tako dalje, jel? I oni se sakrivaju u to našoj auri, u to našom astralnom tijelu. Aura, to znaš da je to energetsko polje, energetski omotač koji nas štiti, jeli, može biti aura, može biti i svjetla i tamna, razne boja. Znači, boja čakre, jel, kao dugine boje. Znači, svjetla može biti zlatna boja, može biti bijela boja sunca, plava boja, svjetlo plava, zelena, tako, tamne boje, tako dalje, sve te stvari. I tu se oni sakrivaju u auri i djeluju na ljude. Kako djeluju? Djeluju tako, mislim, ne znam da li smijem previše otkrivati. Pa, smiješano liko ti smatri. Da se ne bi na mene naljutili previše. I tako oni djeluju, znači, djeluju na emocije ljudi. Znači, oni znaju, recimo, aha, ti hoćeš lovu, dobro, nema problema, ok, ja ću te osigurati lovu. I u redu, ali onda si ti moj. Onda ja tebe sisam tvoju energiju. Hoćeš biti moćan predsjednik, hoćeš ovo, nema problema, ok. Hoćeš biti bijesan, ok, bijes, super, evo. I onda i tako oni funkcioniraju, to je ta matrica koja se u stvari odvija i ljudi stalno pitaju jesu ljudi dobri, jesu ljudi loši i tako dalje i sve te stvari. Ljudi kao ljudsko biće je human, čovjek kao ljudsko biće je dobar, ne može biti loš. Ako je loš, onda znači da ima tih nižih frekvencija, da ima tih nižih emotivnih stanja, znači da to nije čovjek u punom smislu riječi. I onda on na taj način oni operiraju sa ljudima i stalno kontroliraju ljude. Vidite šta rade političari, to je konstantna kontrola, to su konstantne manipulacije i tako dalje. Znači oni konstantno lažu i oni su jednostavno toliko ušli u taj film da oni uopće više ne primjećuju da lažu. I oni su sklopili ugovor sa tim negativnim silama. To bi možda neko rekao šta ja znam, sklopili su ugovor sa đavolom. Đavolo, neko bi rekao đavolo demonima. Da li su to đavoli i demoni? Šta je to? Kakva je metafizička priroda te sile? Pazi, svemir nije bajno mjesto, super divno, to je krasno i tako dalje, postoji Bog koji je divan i tako dalje. Svemir je pola. Pola je dobro, pola je zlo. Jer Bog nije samo dobro, Bog je i dobro i zlo. I jedno i drugo. Zašto? Zato što je on cjelovit, on je sve. Ako je sve, mora biti sve. Mora biti svega. Evo. Sad, pitanje je gdje se čovjek okreće, na koju stranu. Znači, da se okreće na tu lošu stranu, na tu... Šta je u stvari demon? Demon je u stvari, demonska priroda je ona priroda koja manipulira sa bićima i koja im ne dozvoljava da oni imaju svoju slobodnu volju. Koja je stalno tlači, porobljava
i iz njih sisa energiju. Znači, to je ta priroda. I hvala Bogu da u skladu sa tim postoje takva i bića, normalno. Isto kao što postoje i anđeli i božanska bića i bogovi, mudraci i tako dalje. Recimo u Vedama znamo da se oni stalno bore, jer bogovi i demoni se stalno bore međusobno. Sad, ovisi kojim ti putem ideš. Ako ti ideš putem bogova, rišija, ne znam, i tih svetaca, onda dobiješ od njih zaštitu i onda na tebe ove negativne sile ne mogu utjecati. A šta je priroda duhovnjaka, znači ljudi koji su duhovni? Priroda duhovnih ljudi je da pomažu svakom biću, da brinu za sve, da ne sprečavaju niču slobodnu volju, da ne manipuliraju s nekim i da ne rade za sebe, za svoje lične interese, egoistične interese, nego rade za dobrobit svih ljudi koliko mogu i cijelog svemira. Znači, ovi rade za svoje egoistične interese, samo za sebe, eventualno neku svoju usku grupaciju koju koriste dok im treba. Kad više ne treba, onda ih jednostavno miče, skida ih i bez milosti i tako dalje. Sad, ima tu i drugi problem. Znači, problem kod njih, mi imamo čakre, mi imamo te čakre, i od tih 7 čakra, jedna čakra je ta srčana čakra. A oni, nažalost, nemaju tu srčanu čakru. Znači, njima nije srce ovdje u sredini grudi. Nama je problem sa srcem, jer nama je srce otvoreno. Možete neko udariti tu, možete ubos, može pucati u tebe, jel? Ali mi imamo jedno srce i 2 oka. Dobro pazi ovo. Oni imaju 2 srca i 1 oko. To je razlika, jel? Gdje su njima ta 2 srca? Pa da ne idem možda predugo. Nije predugo. Jako dobra priča, pa gdje se nalaze srca? Ispod pazuha. Jedan pazuh, drugi, pa tu su im srca. I oni nemaju srčanu čakru. I oni ne mogu biti suosjećani. I od njih to ne interesira. Oni jednostavno gledaju na ljudsku rasu, i ne samo ljudsku rasu, kao na štakore, na parcove, na laboratorijske miševe. Znači, njima je tu u opisu njihovog softvera da to je normalno da vam ubije čovjek. Šta je pobiti 10.000 ljudi? Obama dođe na vlast, ode tamo u ratu u Iraku, 10-100.000 ljudi, ma ne, nikakav problem. Jel? Znači, jednostavno, oni nemaju to, u svom programu nemaju tu suosjećajnost. Zato što nemaju taj centar te beskonačne ili, kako kažu, bezuvjetne ljubavi. Nemaju to, jednostavno nisu empatični. I kod njih nema empatije, kod njih može samo vidjeti neki, ajmo reći, neki humor na tu temu, ili jednostavno faca onako ledena, hladna i tako dalje i nema tu nikakve priče. Jel? Samo gledaš političare, bit će ti sve jasno. Papa, on glumi, on pere noge, on je glumac, on mora biti glumac, to je njegova uloga, da glumi i tako dalje, ali njega to ne interesira, jer da ga to interesira, ne bi bio za GMO, znači uvođenje GMO-a, ne bi bio za tu vladu jednu svjetsku, ne bi bio za 5G mrežu, tako sve te stvari, dakle, to je to, vrlo jednostavno. Tako da, to je ta situacija. I sad, šta je stvar u tome? Stvar u tome da čovjek ne treba puno kopati po toj negativnoj strani. Recimo, David Icke je dosta to osvijetlio i osvijestio i stvarno čudim se kako je još uvijek živ, ali očito čovjek ima neku jaku zaštitu, normalno, jer pazi. Očigledno ga neki sile štite. Pa hvala Bogu, pa sve nas štite sile, jel? Ne može tu raditi baš ko šta hoće. Znači, ne može ti niko od njih ništa ako ti imaš jaku zaštitu. Jel? Može onome ko nema zaštitu. Oni će ići na ljude koji su slabi, emotivno, psihički i tako dalje, i koji su imali neke traume jake. Kada oni ulaze u ljude? Kad su neke jake traume. Jel? Čovjek ima traumu, padne depresija, oni se uhvate. Jel? Znači, to je to. Znači, treba se okrenuti na drugu stranu i pročišćava se, čisti svoje tijelo, svoju psihu, svoju dušu i biti što jači, što moćniji, ali ispravan, znači ne koristiti tu moć u svoje neke egoistične svrhe, nego jednostavno da bi digao taj nivo svijesti i da bi drugi ljudi mogli
dobivati od tebe tu energiju da bi se oni mogli buditi. To je suština svega. Tako, jedino u tom smislu treba ići i kažem, mi ljudi, ljudska bića, mi se jednostavno ne smijemo bojati. Znači, koliko god je situacija takva kakva je, čovjek se ne smije bojati. Recimo, ljudi se boje, primjer, cijepljenja. I sad kaže, takav zakon kod nas u Hrvatskoj, vratno je kod vas u Srbiji, da se djeca se obavezno moraju cijepiti, sve te stvari. Ako se ne cijepi, ne može ići u vrtić. Ako se ne cijepi, ne može izaći iz bolnice čak. Ono ga već kao u bolnici, već ga ono filu sa cijepima. I dobro, kao protiv nekih tih bolesti, tako dalje. Mislim, koja je logika da se cijepi protiv bilo kakve bolesti, to u bolesti nema. Nema nikakve logike, ali apsolutno nikakve logike. Onda se mora cijepiti ako želi ići u vrtić. Ljudi rade, zaposleni su, moraju se nekako snaći da je neko dijete čuva i onda oni ga cijepe. Međutim, znači, ti možeš napraviti sljedeću situaciju. Ok, neće dijete u vrtić, nema problema, pa koji vrtić, šta? Šta, kakav vrtić? Naći su nekako, bilo kako, naći neku ženu, neku ženu koju čuvati. Nema vrtića, u redu, dobro. U redu, tu si prepreku prešao, čekate sljedeća prepreka, a to je škola. Evo naše divne krasne škole, koja ništa ne vrijedi. Škola koja je obavezna, jel? I sada, ok, i ako se nisi cijepio, ne možeš ići u školu, zaračiš druge koji su cijepljeni, ti koji nisi cijepljeni, zaračiš njih. To je apsolutno, to je ludilo, jel? Znači ona koja je cijepljen, pa ko njega može zaraziti? Koga može zaraziti? Pa niko, on je totalno zaštićen od svih mogućih bolesti te vrste, jel? I sada dolazi dilema, znači, ti dijete mora ići u školu, ali ako ti njega ne daš u školu, onda si ti neodgovoran roditelj, onda dolazi socijalna služba i uzima ti dijete. I ko zna više šta je sa djetetom. Dijete će završiti ili u nekom domu ili će biti prodano negdje ili Boga pita što će biti sa njim. Takva situacija. Međutim, postoji tu način, samo ljudi moraju to sami za sobom raščistiti. Zašto bi uopće dijete išlo u školu? Kakva škola? Koja škola? Šta će ta škola? Šta imaš u te škole? Šta ti imaš u te škole? Nauči dijete da čita, piše, neka malo nešto zbraja, da zna zbrojiti ono što mu treba, ili neke novce, ili ne znam, krompire koje kad vadi i tako dalje. I jednostavno se makne iz sistema. Znači, rješenje je da se ljudi moraju odlučiti na to da se maknu iz sistema. Inače, ako budu stalno u sistemu, oni su gotovi. To je to. Sad, kako će on to napraviti? To je sad, ja im puštam na slobodnu volju da nađu neki sistem. Da jednostavno, da nađu sistem, da ne budu u sistemu. I to je rješenje. Da čovjek postane slobodan i da ne bude u nikakvim tim sistemima. Jer pazi, šta imaš ti od tog sistema? Šta imaš ti od tog sistema? Koje je obrazovanje? Šta? Kako obrazovanje? Kad tu je stvari? Vi ste konkretni ljudi koji vladaju ovim svetom. Ima jako puno priča da se oni između ostalog bave pedofilijom i satanizmom. Da li je to tačno? Pa to je, ne da je točno, nego je apsolutno točno. Zato što oni da bi mogli oni imati svu tu moć, oni moraju udobrovoljiti svoje gospodare, a njihovi gospodari žele krv, žele žrtve. Znači, znamo iz povijesti da su uvijek neko prenosio neke žrtve. Recimo, znamo tamo da su Vikinzi isto su prenosili ljudske žrtve. Kome, svom bogu, Toru, Odinu i tako dalje. I šta su njima davali za uzvrat? Davali su im hrabrost i pobjedu u bitkama. Znači, oni su isto bili satanisti. Isto su radili, ista stvar, kao neki tobože hrabri Vikinzi i tako dalje. Znači, ti da bi dobio nešto od nekoga, ti moraš nešto žrtvovati. Obreda postoje raznih, ako ti žrtvuješ živo biće ili ako žrtvuješ životinju, ti automatski žrtvuješ negativnoj strani. Znači, ljudi kad jedu životinje, ili recimo kad je svinjokolja, to je slavlje, svinjokolja. Oni u stvari žrtvuju tim višim entitetima, žrtvuju te životinje da bi nešto dobili od njih i ovi nešto im daju. Znači to je isto jedna vrsta žrtve, iako ljudi toga nisu svjesni. Oni koji su bijeli, koji su pozitivni, njima se žrtvuju biljke. Znači, baca se riža, ne znam, u vatru i tako dalje, ili se uzme gi, znači procijeljeni maslac i sipa se gi i neko voće i to je to.
I to je razlika, znači kome ti šta radiš i kome žrtvuješ. Sad, da bi oni dobili svu tu moć, da bi mogli vladati, oni kaže, oni moraju izvoditi te rituale. Zbog čega su pedofili? Pa pedofili su iz jednostavnog razloga, zbog toga što su oni svećenici i tako dalje, oni žive kao neki monasi, a bore se protiv prirodnog nagona, a to je protiv te energije, životne energije kundalini. Znači, to je ta kundalini, jedan od vidova te kundalini je i seksualna energija, koja kreće iz druge čakre, normalno. I oni se protiv prirode bore protiv toga, zbog toga što su im Anunnaki, što oni to od njih zahtijevaju da se, znači, da se uništi ženski aspekt kreacije, da se uništi boginja, i da vlada taj muški aspekt kreacije. I znači, oni mogu postati svećenici ako su samo muški, žene ne mogu postati, a kada postanu svećenici, onda ne smiju koristiti to svoje spolovilo. I to je onda problem koji nastaje. A s druge strane, oni vjeruju i pretpostavljaju da dobivaju tu energiju ili podmlađivanja i tako dalje, ako siluju dječake i sve te stvari, i ako rade sve te obrade. Pogotovo ubijanje male djece ili šta ja znam, pijanje njihove krvi pod velikim stresom i pod velikim strahom, i to je onda ona čuvena droga adrenokron, koju svi koriste u Hollywoodu manje više, da bi dobili tu snagu i da bi se pomladili. Sad, to pijanje krvi, znači, sve to pijanje krvi, žrtvovanje, sve to ide kasnije u eteričnom nivou, ide s tim entitetima, koji su u stvari ovi naši dragi vampiri, Drakula i tako dalje. I to je cijela priča o tome, otprilike tako nekako. Znači, vampiri kao mitska bića su utemeljeni upravo na tim ljudima koji vladaju ovom planetu. Da, vampiri kao stvarna bića. Znači, kao stvarna bića iz povijesti, ali oni su to stavili u mitove, tako da to ljudi ne bi shvatili da je to stvarno. Znači, da ne bi uopće o tome razmišljali, da misle da to su neke priče i tako dalje. Ali u stvari to je u stvarnosti to. I oni tako egzistiraju i s time proizvode te frekvencije straha i na taj način oni se hrane. I vladaju sa ljudima, obećavaju im ko zna šta. Znači, vjerojatno su obećali besmrtnost, vjerojatno su obećali da će biti vječno mladi, da će oni biti u toj milijardi, povlaštenih, ali oni će se njih otarasiti vrlo brzo. Kao što se političari otarase svojih poslušnika kad im više ne odgovara. Znači, kako radi politika? Radi tako da ti pruža sve što ti želiš pružati, da radiš te manipulacije, kradeš i tako dalje, sve te stvari. I šef to sve zna i snimate još tamo možda, možete snimati s nekim kamerama ili ima neki ugovor koji zna i on te pušta dok mu odgovaraš. Kad mu ne odgovaraš, odjedanput on te skine i kaže on se bori protiv korupcije. To je ta priča. Tako oni rade sa svojim podanicima, za razliku od Božje strane gdje je božanska energija, ona te uvijek diže i hrani i daje ti život i podržava te u evoluciji. Znači, šta je princip? Princip evolucije da se stalno širi, da seme se širi, da bića kreiraju, da su bića kreatori. Ovdje se ta kreacija zaustave, onemogućava. Oni su zaustavili cijeli svijet na 2-3 mjeseca. Zaustavili su život, jer oni žele zaustaviti život i misle da će tako na taj način da će oni opstati. I to je njihova sljepoća, njihova slaba točka koju oni ne vide, svako ima neku svoju slabu točku koju god misle da je genijalna, jel? I na taj način oni će u stvari uništiti sebe na kraju krajeva. A zašto se govori o njihovoj reptilskoj prirodi? Šta je to njih načinilo sličnim reptilima? Misliš, govori se o čijoj reptilskoj prirodi? O prirodi Anunnakija sa Nibirua, da su slični reptilima. Pa oni jesu reptili, oni jesu reptili, ne da su slični, nego oni jesu. Pazi, u svemiru imamo puno vrsta bića, znači, jedna vrsta bića su ljudi, sa ljudskim izgledom, to je ljudska DNK, evo. Druga vrsta su ptice, treća vrsta su druga vrsta ptica, četvrta vrsta su
životinje, 5. vrsta su zmije, 6. su reptili, 7. su bogovi, 8. su šta ja znam, sa Siriusa, 9. su sa... Znači svako ima svoju DNK. I sada stvar je u tome što je problem kad se pomiješaju DNK. Znači kad se pomiješa reptilska DNK i ljudska DNK, onda to ne ide. Zbog toga što trenutno reptili su moćniji od ljudi i žele jednostavno ljude robotizirati. Zbog toga što su oni kombinacija, kombinacija reptila i robota. To su kombinacija. Znači, zbog toga oni žele sve to digitalizirati. I to je samo razlika u toj DNK, recimo primjer, šta ja znam, neko ima svoje, znači, svako ima svoj original neki svjetlosni ili ne znam kakav negdje u svemiru. Znači, svako ima neko svoje svjetlosno tijelo negdje u svemiru. Nekom je to na Plejadama negdje, nekom je to na Siriusu. A došao ovdje na zemlju i inkarnirao se zbog ko zna kakvog razloga, duša se tako dogovorila sama sa sobom, da će doći, da će sudjelovati u nekoj igri, u nekom pothvatu i došli su tu. Tako svi su došli oni, Oni ima isto, recimo, njihova duša, primjer, je na Nibiru, reptilska. Oni izgledaju tamo tako, ali mogu uzimati i oblik, i ljudski oblik, Pošto, šta je kod njih stvar? Po svih tih viših bića, bogova i tako dalje, demona, znači, oni se mogu pretvarati u što go žele. Znači, on se pretvori u Isusa, dođe Isus, ok, Isus, a iza njega je reptil. Majka Božja Marija, ko za šta iza. Svačeš. Znači, oni se mogu pretvarati, mi ljudi se ne možemo pretvarati. A oni se mogu, i zato mogu manipulirati sa nama. Ali oni se ne mogu prosvijetliti. Zašto? Zato što su odlučili da budu u toj frekvenciji. Oni se stalno se vrte u nekom uskom frekventnom krugu, kao da slušaju jednu radio stanicu. Ne mogu slušati 10 radio stanica, nego samo tu jednu, na zaskali. I tu oni su bogovi. Oni su ti bogovi, u stvari, iz Biblije, kao što su, u Bibliji su izvali Nefili, to su ti bogovi iz Biblije, koji su došli tu i koji su radili razna čuda, ne znam šta ja znam, Jahve, on je bio stup, vodeni stup po danu, vodio je Židove Izraelce, po noći je bio svjetlosni stup, onda je došao pa je rastvorio more i tako dalje, pa je pustio Egipćane, pa je njih pobio. Dakle, to je ta ekipa, to su ti bogovi koji nemaju veze sa stvarnim Bogom. Jer stvarni Bog, pravi Bog nikad nije bio na ovoj planeti. On nikad nije nigdje, on je jednostavno energija. On je energija, bezlična energija iz koje nastaju sva ostala bića. Tako da su se oni predstavili kao bogovi i oni su Bog, jer oni su Bog, ali su Bog sa malog B, ne sa velikog B. Tako da ima ti razne bića. A koja je priroda fenomena NLO-a? NLO, ili neidentificiran električni objekat, tako. Pazi, priroda je kao kod nas, mi imamo isto neke avione, tako, imamo neku eskadrilu, imamo neke rakete, imamo svemirske brodove. Kao što imamo mi, tako imaju ovi u drugim galaksijama koji su puno razvijeniji od nas, ko zna koliko hiljada godina su ispred nas. Jel? I oni imaju isto svoje letjelice. I sad oni imaju te NLO-e. Međutim, kakve su naše letjelice? Naše su letjelice takve da mogu biti samo u ovoj dimenziji, znači vidljive su, ne mogu prolaziti kroz čvrsti materijal. Kao što mi ne možemo proći kroz čvrsti materijal. Tako. Mi smo ograničeni tom našom trećom dimenzijom. Međutim, ova bića iz viših dimenzija, Plejadanci, Sirius i tako dalje, oni isto imaju letjelice. Ali pazi, recimo u Vedama isto kaže da je iz te letjelice svemirske izašao Brahman, Bog. Jel? Znači, i oni isto imaju svoje letjelice, i oni isto lete po svemiru. Sad stvar je u tome, te letjelice, one mogu mijenjati dimenzije. Znači, oni mogu prolaziti kroz materiju. I imaju neki drugi pogon, koji zna kakav pogon, elektromagnetski, jednostavno samo u trenutku nestanu zu i idu s brzinom svjetlosti, tako da, zato što je to napredna tehnologija. Znači,
To je jedna stvar. Druga stvar je, vjerojatno i na zemlji, znači Amerike, tako da vjerojatno i oni imaju te letjelice takve nekakve, i onda vjerojatno i oni koriste nekad te letjelice da bi zbunili ljude da su to vanzemaljci. I danas sutra kada budu isplanirali napad vanzemaljaca, onda će upotrijebiti te letjelice, moguće, jel? I onda će reći, evo, došli su, napali su nas vanzemaljci. Kao što je Orson Welles inscenirao, ne znam ako se sjećaš, napad vanzemaljaca, kad je bila neka panika i tako dalje. Znači, tu postoji tu tih raznih varijanti. Znači, stvar je u tome što su oni multidimenzionalna bića i oni mogu mijenjati dimenzije kako žele. Znači, evo, kao sad, recimo, ja hodam, ispred mene zid, ja samo prođem kroz zid. Zašto? Zbog toga što se dematerializiram. Znači, imam sposobnost da rastvorim elemente. Recimo, u jogi se to radi, svaka čakra je neki element. Jel? Prva čakra je element zemlja. I to je naša planeta. Ona je tu da imamo sigurnost i tako dalje, za preživljavanje i tako dalje. Zatim druga čakra je element voda. Tu izlazi sperma i sve te stvari. Jel? Treća čakra je element vatra. To je probana vatra, tu jedemo. I to je u stvari praktički žrtvena vatra. Probanu vatru žrtvujemo gornji čakra. Četvrta čakra je element zraka. Znači to je ta ljubav i sve te stvari. Peta čakra je element prostor. Prostor koji je ogroman, beskonačan. Šesta čakra je, znači, vrijeme. Budućnost, sadašnjost i prošlost. I tu je tajna vremena. Tu tek prestaje ovo linearno vrijeme. Znači, linearno vrijeme znači od točke A do točke B. Jel? Tu je vrijeme gdje se istovremeno vidi se i budućnost, i prošlost, i sadašnjost. Tako da neki, recimo ja sam imao priliku, kad sam imao neku seansu sa šamanom, sa jednom gospođom koja je šamanka, jel? Ona je vraćala se u vrijeme, jel? I došla bi u to neko vrijeme i kad je bio neki takav događaj, ona je mijenjala taj događaj. Znači, duša, ako duša je recimo htjela napraviti samoubistvo, ona je rekla, ok, zašto bi napravila samoubistvo, nemo napraviti, i ona je promijenila taj događaj. I onda bi se automatski promijenio se i život u sadašnjosti. I čim promijeni nešto u prošlosti, promijeni se u sadašnjosti. Jel? A koja je privod ovih viđanja vanzemaljaca, pošto zna se da postoji ljudi koji su viđali ove takozvane grejse, ove sive male? Pa ne da su ih viđali, nego ih viđaju. Dakle, to su telepati, to su ljudi, najviše šamani, jel, koji njih vide. Znači, oni ih jednostavno vide. Ja to znam sigurno iz pouzdanih izvora, jer sam baš sam bio svjedok toga kad su to gledali i tako dalje. I oni jednostavno vide ko ti je unutra. Znači, da li je sivi tu, da li je tu reptil, da li je neko drugi. Jel? Oni jednostavno vide i pričaju sa njim. Zašto si ti tu, kad si ušao, zbog čega si ušao, šta si ti obećao, koji imaš ugovor sa tom dušom i tako dalje. Znači, oni definitivno postoje. Međutim, oni su sivi, oni su napredni, tehnološki su napredni. Svi ti kompjuteri, sve te stvari, ovo što dolazi, to je sve njihovo. Oni to imaju već ko zna koliko 100.000 godina, tamo u nekim svojim civilizacijama i tako dalje. I oni su jednostavno, ne znam, vjerojatno znaš i upoznat s tim, da su oni sklopili ugovor sa američkom vladom tamo neke 47. godine, ne znam, predsjednik Wilson je sklopio s njim ugovor da će im dati tehnologiju da mogu oni raditi ovo što sad rade. Jer taj predsjednik nije htio tehnologiju ovih pozitivnih vanzemaljaca, nego uzeo ovih negativaca. Tako da oni egzistiraju, znači nisu to nikakve priče, znači David Icke ono što pričaju, to nisu nikakve priče, nego to je jednostavno stvarno realnost, ali ljudi ih ne vide, međutim kako dolazi sad jača energija, vjerojatno će postati mogućnost da i ljudi, pošto razviju svoje sposobnosti, da ih vide. Jer jako puno ljudi ima koji ih vide sada već, jako puno, znači tih telepata, pogotovo Rusi su tu broj jedan. Tako da... Ali kakav je priroda odnosa između reptilske rase i sivih? Pa kažu oni da su sivi podređeni reptilima, znači da oni rade za njih neke poslove. To je takav očito dogovor. Ili su ih ovi porobili, znači postoji varijanta da su porobljeni pa da moraju raditi za njih, a postoji varijanta da imaju neke dogovore pa da rade poslove za njih. A bilo kako bilo, jedni i drugi su negativci. Znači i rade strahovitu štetu
ljudskoj rasi. Strahovito, nemirivu štetu. I sad je vrijeme... Koji među vanzemaljskim civilizacijama spada u pozitivne primere? Da su benevolentni prema čoveku i ljudskoj rasi? Pazi, znači, ko su pozitivci? Pozitivci su svi oni koji su pozitivni. Znači, može biti neki i reptil koji je pozitivan, može biti. Ne kažem da ne može biti, to je samo rasa, ali uglavnom većina su negativni. Pozitivni su, znači, Plejađani, Sirius, neki jedan dio Orionaca i tako dalje, nešto sa Andromede. Znači, kao i svagdje, ima njih koji su i pozitivni i koji su negativni. Oni koji žele osloboditi čovječanstvo, oni su pozitivni. Recimo, Plejađani su se vratili u svoju prošlost, znači, zadnjih 26.000 godina, oni su se vratili u svoju prošlost, nama su došli. Oni su iz naše budućnosti. Mi ćemo biti njihova budućnost kad dođemo na taj nivo evolucije. I sada, oni su se vratili, znači, unazad ta zadnja 2 ciklusa, galaktička noć, 11.000 i 2000 galaktički dan, još jedan takav ciklus, oni su se vratili da vide kakva su naše iskustva i da nas pripreme za ovo što je sad došlo, što sad dolazi. Tako da, sve ovisi o tome. Ima puno pozitivnih bića, ima riši su pozitivni, recimo riši su sinovi Brame, kreatora, stvoritelji. To su naši praoci, znači naši preci su pozitivni, znači oni nama pomažu i mi njima pomažemo. Recimo, ja sa svojom grupom svaki dan radim ceremoniju za Pitrisi, znači na sanskritu preci, gdje mi čistimo DNK naših predaka i na taj način, znači čistimo ko zna koliko koljena, otac, djed, pradjed, šupun, djed i tako dalje, i na taj način mi se obraćamo Pitrisima, ali to opet razlika između predaka. Naši preci ne moraju biti ti čisti preci. Naš predak može biti neko koji je, šta ja znam, koji je bio lopov, koji je bio kradljivac, koji je možda ubio nekoga. I sad njegova duša je ko zna u kojem nivou pakla je, šta ja znam, strah i tako dalje. Sa tim ceremonijama mi pomažemo njemu da izađe iz toga, ali kako? Tako da ta naša energija ide tim precima koji su moćni poput Boga, koji su sveti, koji sebi imaju božansku prirodu. Znači, koji su bili tu i koji su radili velike žrtve i koji su radili velika dobra djela i molitve za ljude i za cijeli svemir. I na taj način onda čistimo tu njihovu karmu, a čistimo automatski i našu karmu. Znači, ono što je bilo sve, što smo mi sve naslijedili loše od naših predaka, to čistimo. Jer duša kada silazi u inkarnaciju, kažu da ona prolazi te nivoje tih predaka i kupi od predaka i dobro i loše. Pa znamo da smo, Bože moj, da ličimo na oca, na djeda, da su pokupili neke karakteristike iz DNK. I onda na taj način mi čistimo tu DNK. Tako da oni su isto dobri. Ima puno tih bića koji su dobri. Bogovi su isto dobri. Jel? Koji su dobri. Znači, mora znati koji su dobri. Oni koji te štite, koji pomožu ljudima da se razvijaš, koji te brane od negativnih sila, to su dobri. Jel? A oni kojima ti moraš žrtvati sve te stvari i koji su samo zlo u sebi, jeli, oni su takvi kakvi jesu i njima se obraćaju oni koji žele tu moć, koji žele koji nemaju uopće nikakvu empatiju, nemaju srca za bića, za ljudi, za nikoga, i to je to. To su te razlike. Znači imamo svega, imamo dobrih i loših. Svemir je kombinacija dobrog i loših. Kaže se recimo da je majka bogova u sanskritu se zove Aditi. Ona je majka bogova, znači to su ovi bića koja su svjetla bića i tako dalje. A njena sestra zove se Diti, ona je majka demona, evo. Znači ima svega. Tako da, samo... Recimo, Alistair Crowley je u svojim viđanjima nacrtao da se je video sa bićem koja poprilično liči na onom što se naziva sivima. Da li je Alistair Crowley video pripadnika rase sivih? Pa Alistair Crowley je bio crni mag, evo. Znači, on je s jedne strane bio je i dosta, ajmo reći, liberalan i sve te stvari i ima kod njega nekih i pozitivnosti, međutim, u suštini on je bio
Crni mag. Znači on je napisao jednu knjigu, ja mislim da se zove Lola, jer to je demon Lola, i uputstvo je bilo tu knjigu kad pročitaš, to je baš on slavi tog demona i kaže uputstvo je kad pročitaš tu knjigu spali. Dakle, on je radio te teozofske rituale i crnomagijske rituale i recimo on jedan put je otišao u pustinju i sad je išao prizvat demona, ne znam da li znaš to, taj slučaj. I onda oko sebe napravio jedan krug, kao da to mu je zaštitni krug, međutim kad su počeli napadati ti demoni, onda je to bilo ludilo totalno. Tako da na kraju krajeva on je bio moćan, kažu neki da je on isto bio ono društvo, ne znam kako su se oni zvali, Otto ili tako nešto, koje je pomagalo Hitleru. Ordo Templi Orientis, da. Da, koje je pomagalo Hitleru da dođe na vlast i tako dalje. I na kraju krajeva Crowley je umro u ludnici, znači drogiran, pijan i tako dalje. To je znak, znači da je išao totalno u krivom smjeru, da je bio na... pazi, oni te na kraju oni te unište. Znači, to je daju ti puno toga i onda na kraju, jer takva njihova priroda je da te oni moraju uništiti. Isto kao što imaš škorpija, škorpija i žaba su išli preko rijeke i sad žaba kaže škorpija, molim te prenesi me preko rijeke, a kaže žaba kaže, ti ćeš me uboćiš me, kaže, ja ću umreti. Kaže, ma neću, 100% neću, ne znam da li znaš šta je vice. I oni su, plivala žaba, došla do pola rijeke i škorpija u bode, I sad žaba tone, umire i kaže, pa dobro, zašto si to napravila, kaže. A i ova isto će biti mrtva škorpija. A kaže škorpija, a šta mogu, tako mi priroda. I to je to. Ali ima puno svjedočanstava također da u prošlosti su nas posećivala ta bića i da su oblikovala tok istorije. Pa oni su tu stalno, znači nema da su oni nas posjećivali, oni su stalno sa nama, znači u zadnjih 450-500 tisuća godina su oni stalno sa nama, od kad su osvojili ovu zemlju, Anunnaki, od kad su oni porazili te sile svjetla i oni sad jednostavno su zatvorili dovo svjetla na planetu i to je sad jednostavno tama. Znači, ljudi, recimo, obično ljudi kad meditiraju, zatvore oči i tako dalje i pitaš čovjeka šta vidiš unutra, kaže mrak. To je taj mrak. Znači, umjesto da vide svjetlo, ljudi vide mrak. Zbog toga što su im oni jednostavno zatvorili svjetlo i oni su stalno sa ljudima. Znači, nisu nikad oni napuštali ljude. Oni su samo bi se s vremena na vrijeme bi se povukli na Nibiru, i onda bi opet se vratili i tako dalje, kao što vjerojatno misle i sada, jer imam osjećaj da nisu daleko od zemlje, da ovo sve što se dešava, da je to u stvari i zbog toga što se oni vraćaju. I što je utjecaj te planete Nibiru je vrlo, vrlo jak na zemlju. Znači kad god Nibiru dolazi do poplava, dolazi do potresa, dolazi do požara i svih tih stvari, i moguće da se to ne bi približavalo. A s druge strane, kad je bio onaj potop veliki, oni su znali kad će biti taj potop, onaj legendarni potop Noa i tako dalje. I onda šta su napravili? Enlil, taj brat koji je bio tu šef na zemlji, on je bio božanstvo, on je zabranio ovim drugima da govore ljudima da će se to desiti. I međutim, Enki, pošto ima malo suosjećanja za ljude, on je rekao tom Noji da će se to desiti i da pokupi te ljude i sve te stvari što vole te životinje i da se nekako spasi. A oni su se, gospoda, fino sjeli u svemirske letjelice i gledali su dole kako se ljudi dave u potopu i tako dalje. Tako da su vrlo, vrlo nezgodni igrači. I treba se držati što dalje od njih, to je sve, ništa drugo. Iako je moguće da napuste našu divnu planetu i da odu negdje daleko u svemir tamo gdje su bili prije. Ne samo oni, nego svi koji su negativci. Jer cijela povijest zemlje su ratovi, su problemi, neimaština, ubistva, ono što gledamo, ona serija, serija Igra prijestolja, to je cijelo vrijeme je to, znači
tih zadnjih 450-500 tisuća godina to se stalno dešava. Ljudi ne znaju za ništa drugo, nego znaju samo za tu povijest, jer ta povijest stvarno se dešavala. A ne samo to, nego su oni pisali povijest kako njima odgovarala. Tako da, ne da su oni posjećivali, nego oni su stalno tu. Samo što, oni su jedno vrijeme bili čak i u fizičkom tijelu reptilija. Međutim, onda su, valjda počeli su gubiti to svoje obličje, pa su prešli u taj astralni nivo i tako dalje, i sad su sakriveni. I sad oni rade sa tih viših nivova. Tako da... Kako oni prenose svoje naređenja ljudima koji vladaju ovim svetom, koji su bankari, koji su pripadnici financijskih elita, političarima? Da. Veće komunikacije. Pa vrlo jednostavno, znači oni imaju tu svoje hibride ljude koji su polureptili, poluljudi, kao što su Rothschildi, kao što su Rockefelleri, kao što su ne znam, Henry Kissinger ili Bill Gates i tako dalje, sva ta ekipa Soros, jel? I pošto su oni moćni, jel? I pošto oni drže po sobom masu ljudi, jako puno ljudi, automatski preko njih se to prenosi. To je jedna stvar, a druga stvar je, pazi, oni sve vide, znači, kažu da uvijek je to neko treće oko tog piramida tamo, svi imaju treće oko, i pozitivci imaju treće oko, i prosvetni ljudi imaju treće oko, i oni imaju treće oko. Znači, i vidoviti ljudi koji su ok, imaju treće oko, svi mi imamo treće oko, to je pinana žlijezda, to nema nikakvih problema, jel? Međutim, oni to treće oko upotrebljavaju u svoje svrhe. Znači, oni gledaju, oni vide u tom astralnom nivou. Astralni nivo je, znači, ajmo reći ovako da to malo još približimo šta je to astralni nivo. Astralni nivo je nivo sna, kao kad smo u snu. Mi kad smo u snu, mi smo u astralu. To je astral. Znači, imamo fizičko tijelo, to je budno stanje svijesti, imamo tijelo sanja i astralno tijelo, to su snovi. Recimo, to astralno tijelo je ovdje u grlu, veličina je možda palca. Imamo tijelo dubokog sna, imamo transcendentalno tijelo, znači to je ta transcendentalna svijest, to je ta viša svijest ili više ja. I oni su tu stalno i znači na taj način oni komuniciraju. To je jedna stvar, druga stvar je jednostavno takva je ponuda tim ljudima, tim bankarima, da oni jednostavno to ne mogu odbiti. Znači, novci, moć, znači sa njima ne treba previše specijalno i muči se oko njih da se s njima manipulira. I oni su već sami izmanipuliraju, jer im je takva im je DNK. Sami su već došli sa tom DNK, pitanje odakle su došli, iz kojeg nivoa. Evo. I oni su podložni zbog tih svojih nemoralnih želja i zbog tog silnog ste gramzivosti i bezosjećajnosti, oni su podložni za te manipulacije i to nije nikakav problem sa njima upravljati. A kažem, upravljaju preko tih svojih porodica koje drže sve to. Znamo da Rothschildi drže ko zna koliko banaka i sve skupa, Rockefeller i tako dalje. Oni su sad moćniji od država, države su za njih dječje, nažalost. A opet te države nisu ništa nego opet njihove igračke, tako da sve je u njihovim rukama cijelo vrijeme bilo i bilo je sve dobro dok nije došao ovaj Photon Band. Oni sad to govore da je to kao da je to sad ovo neko zagrijavanje i tako dalje, sve te stvari. Mislim, nema to veze puno sa zagrijavanjem. Nešto se možda malo zagrijava, ali to je jednostavno to duplo sunce. Mi imamo sad duplo sunce, imamo sunce iz galaksije i naše sunce. I imamo još te harpove i čuda, ko zna, i sad kad dođe ta 5G mreža, mi ćemo se kuvati, mi ćemo se pržiti, mi ćemo ko u redni. Tako da situacija, ako to bude, neće biti dobra. Ali tu smo da to spriječimo. Ali da spriječimo našom snagom, unutarnjom snagom, znači srcem, voljom i spoznajom da smo mi moćna bića, ništa moćniji od nas. Da li se u nekim redovima dolazi do kontakta sa njima, recimo nekim tajnim organizacijama? Da li recimo masoni na višem stepenu imaju komunikaciju sa tim bićima sa planete Nibiru? Apsolutno. Pazi. To je, znači, ti sa Nibira, oni nisu nikada nisu otišli kompletno odavde.
Neki su otišli, ali neki su ostali tu. Neki su se poženili sa tim zemaljskim ženama, jel? I osnovali su te svoje kraljevske dinastije. I znači tu su oni. Kraljica ova, kraljica Elizabeta, kraljica ova, kraljica tamo, predsjednik ovaj, onaj, znači, to su oni, znači, oni su tu, samo su inkarnirali u ljudskom obliku. Znači, kao što imamo DNK, ako smo mi došli sa Plejada, primjer, imamo DNK Plejada, ali smo normalno tu, kad smo moramo se inkarnirati u ljudskom tijelu, svi smo tu u ljudskom tijelu. Samo pitanje odakle je ko. Znači, oni su tu stalno, nisu nikad ni otišli, nisu ljudi da puštaju vlast nekome drugom. Cijelo vrijeme su oni tu, preko tih svojih brakova, familija i tako dalje. Neće se oženiti neko ko nije plave krvi sa nekim drugim. Jel? Ako se to može oženi, onda je taj neki drugi je isto plave krvi, samo što možda trenutno je bio na nekom nižem nivou, pa kao nije bio plave krvi. Znači oni strogo vode računa, gledaju da to bude DNK. Recimo, Židov se neće oženiti sa nekim ko nije Židov. Jel? Nema šanse. Isto tako i Hindusi. Oni će se žene samo sa svojima. Ja. Tako da je na taj način se to jednostavno održava ta veza. Znači nisu oni nikad otišli, niti su odlazili pa dolazili. Neki jesu. Znači jedan dio njih je na Nibiru, jedan dio je ovdje na zemlji. I normalno komuniciraju kako upravljaju sa ljudima telepatski, preko svojih predstavnika i preko religioznih vođa i tako dalje koji upravljaju sa masama i onda to je to. Preko medija i preko svega toga. Pominjali ste fenomene telepatije. Da li ste imali prilike da prisustvujete kako neko ima neke paranormalne sposobnosti? Kako ne? Govorim o tim šamanima koji šetaju jednostavno. Šetaju po svemiru i oni jednostavno vide prošle živote, vide šta se dešava tu, vide gdje je duša i tako dalje. Znači, oni jednostavno su vidoviti i tih ljudi ima jako puno. Samo ako se čovjek ne bavi time, ni u tim krugovima, onda misli da nema ih. Znači, postoje ti ljudi, kako postoje. I to ima ih dosta. Svi mi možemo biti vidoviti, samo treba to razvijati, treba vježbati, treba se čistiti, treba otvarati to treće oko. Imamo dva oka, jedno je za prošlost, budućnost, a treće oko je za sadašnjost. I to je taj centar koji treba otvoriti, a da bi se otvorio mora se ući jako duboko, znači mora se stvarno raditi prakse za otvaranje, onda se to otvori. Međutim, šta je problem kod tog trećeg oka? Znači ima ljudi koji otvore to treće oko i oni mislimo otvore treće oko, bez nikakav nije problem. Ali njima energija ide direktno gore, ide energija gore i na taj način su oni moćni. Ali ovim drugima koji su pravi duhovnjaci, njima energija ide, pravi krug, ide kroz srce. Pošto oni nemaju srca, jer njima energija ide direktno gore. Ide energija kroz srce i tu se kroz srčanu čakru se pročišćava i izlazi van kao pozitivna energija. I onda je to u redu. Tako da ima svega, pa koliko ljudima koji kanaliziraju te vanzemaljce. To je nevjerojatno koliko. Svaki dan sve više i više. Barbara Marcinjak kanalizira Plejađane. Ona je počela to raditi 1987. Tako da, pa Barbara Henklov. Znači Barbara Marcinjak je kanalizirala, napisala je 3 knjige fantastične. Donositelji novog svitanja, Obitelj svjetlosti i Earth Living Library ili Zemlja živuća biblioteka, a Barbara Henklov je kanalizirala i napisala knjigu Agenda Plejade. Tako da Sal Rakele, ne znam što za njega, on kanalizira u temeljitelj. Tako ima dosta tih ljudi koji kanaliziraju, zbog toga što jednostavno sad se spušta ta energija, otvaraju se ti centri, i ljudi kanaliziraju. Mi imamo tih 7 čakri, još oni kažu ima još 5 čakri iznad koji su povezane sa suncem, sa svemirom, sa galaksijom i tako dalje. I kad se to aktivira, onda ćemo mi biti to multidimenzionalno biće, kao što je bio Isus svoj vremena i tako dalje. Tako da, ima svega. Da li ste imali prilike da vidite neka čuda tog tipa kada ste išli u Indiju? Čuda u kom smislu? Pa u smislu da neko ima neke paranormalne sposobnosti, recimo da materializira stvari ili tako nešto.
Nisam, što tiče materializiranja, to radi Sai Baba je to radio. Sai Baba je to radio, a rade neki drugi ljudi. Međutim, mog gurua dole u Južnoj Indiji, on je materializirao zlato. Kad god mu trebalo, ako je trebalo zlato, on bi to materializirao. Dakle, to znam, ne znam njega osobno, jer on više nije u tijelu kad sam bio tamo, ali znam po priči mog učitelja da je to radio. To je prva stvar. A druga stvar je čuda. Čuda se dešavaju svaki dan, stalno dešavaju čuda. Znači, ako čovjek meditira, ako radi recimo neke prakse i radi neke, šta ja znam, neke jage, to su ove ceremonije vatre, tako dalje, samo vidiš kako se stvari same po sebi nekako slažu. To su čuda. Ne treba sad naći neka čuda, nego ti vidiš po tome šta se dešava oko tebe da to sve funkcionira. Znači, možda nekad ne bi ni bilo dobro da čovjek vidi baš sva ta čuda, jer nije možda nekad ni ugodno vidjeti sva ta čuda. Bitno je da vidiš efekte ti čuda. I bitno da je to pozitivno, da je to dobro za tebe i za ljude oko tebe. Tako da ima svega. Ja sam bio po masu tih hramova, ja sam znao dnevno posjetiti po 10 hramova u Indiji. Recimo, ono što je bitno, primjer, jedna situacija. Ti kad dođeš tamo u hram, i sad imaš tamo božanstva masu, u svakom hramu imaš po 100, 200, 1000 božanstva, ko zna koliko. I sada ima situacija kada oni prizivaju, recimo kada ti brahmani, njihovi svećenici, kada prizivaju Boga. I Bog dolazi stvarno, znači ta energija Božja dolazi, znači imaš jedan zastor i unutra je kip nekog božanstva, i oni rade svoje prakse, obrede, mantra i tako dalje, i prizivaju Boga. I kad se Bog spusti unutra u taj kip, onda svi čekaju, gledaju taj prvi njegov taj pogled tog kipa. Znači to je takozvani daršan, oni to zovu daršan. I onda kad se otvori zastor i Bog šalje svoju energiju. I sad ti kad pogledaš, recimo, u oči tog kipa, onda vidiš da iz tog kipa izlazi energija. Vidiš, osjetiš. A recimo, što se tiče tih čuda, ja mogu ispričati svoje vlastno iskustvo što sam ja doživio prije 35 godina. Znači, još kad sam bio puno mlađi i tako dalje, ja sam imao iskustvo tog svjetla, tog prosvjetljenja. To sam ja opisao u svojoj knjizi i prosvjetljenje, mit i stvarnost, a to sam potvrdio kad sam bio na seansi sa jednom šamankom, ona mi vidjela taj događaj. Znači, šta se meni desilo? Meni se desilo to da sam, odaput sam vidio ogromno svjetlo, ko mene sve blještilo. Ja sam gledao ljudima, recimo, u oči, kao da sad tebi gledam oči, iz tih očiju su izlazili reflektori. Kao Superman. Gdje god mi je pao pogled na bilo šta, to je bilo sve svjetlo. Ja sam shvatio u tom momentu da je sve svjetlo. I sve se prelijevalo u svjetlo. I ona kasnije kad je gledala, vidjela je da je u tom momentu bio jedan, sad možda ovo će biti smiješno ljudima da slušaju i tako dalje. I sam ne znam da li ima smisla da kažem, ali Ima smisla svakako, jako je vrijedno kao iskustvo. Dobro. Znači, iznad mene je bio jedan kozmički brod, to je taj NLO. Jel? I sa njega su, u stvari ne iznad mene, nego još dalje u svemiru. Sad tako, te planete, u stvari planete brod, dolaze k svjetlosne kugle. Sad jedna takva svjetlosna kugla je došla tu tada i bila je iznad mene nekih 10 metara visine, kao veličine, ne znam, od blokaške lopte. I to je uzrokovalo to da se ajmo to prosvjetljenje. Međutim, recimo u Indiji imaš te rišije koji su u stvari svjetlosna bića. Riši, oni su bili tu ljudi, bili su guruji, šta ja znam i tako dalje, ali njihovo tijelo je svjetlosno. Oni su jednostavno prešli u svjetlo. I oni, recimo, kad napuštaju tijelo, ja znam i jedan opet guru, tog mog gurua, kažu, kad je on napuštao tijelo, znači da oni koji su bili tamo, da su vidjeli jednostavno samo da je svjetlo frklilo iz njegove glave, otišlo nebo. Tako da,
To su ta čuda, to su najveća čuda, najvrhunskija čuda. A osim toga, ti riši, oni borave, kao svjetlosna bića, oni borave na planinama. Znači, neki borave na Himalajama, neki borave u svjetlosnom tijelu, neki borave na planini Arunachali, to je znači u Južnoj Indiji. Neki borave tamo na nekim drugim planinama. I ja znam da, kad sam bio na toj planini Arunachali, da je to bilo toliko jako svjetlo, toliko jaka energija, da jednostavno to je praktički ne možeš izdržati. Ja znam, penjao sam se gore, ona negdje bila sila oko 3 km, tamo smo se penjali, bili smo jednu noć i tako dalje, kad smo se vraćali dole, znači to je bila toliko silna jaka energija, da jednostavno nisam znao kako ću hodati, jednostavno nisam mogao hodati. I ja bi jednostavno krenio bi kao da ću padat, međutim ta energija bi samo me vraćala nazad, jel? Tako da nisam mogao pasti, jednostavno sam plivao u toj energiji. Tako da ima tih raznih čuda, jel? Sad ovisi sve, kažem, šta ko voli, šta A kako je iskustvo bilo posjetiti Južnu Indiju? Pa, meni je bilo izvanredno iskustvo zbog toga što sam ja tamo bio kod učitelja koji je riši, on je Brahma riši, znači to su ta svjetleća bića. I on je isto svjetleće biće i ja sam kod njega radio svaki dan te ceremonije 2 puta dnevno, to su jage, to zove jage. On je znači imao hram odmah do svoje kuće i on je radio te riši, prizivao te riši, ima tih 210 rišija. Znači, riši su oni koji su dobili vede od svog oca Brahme, kreatora i tako dalje. Imamo isto tako, znamo da imamo 7 tih rišija koji su na zvijezdici Venači i oni tamo komentiraju, vode evoluciju čovječanstva. Tako da sam imao iskustvo tih rišija, tog svjetla. Ja sam svaki dan išao na tu planinu i tamo bi meditirao i onda bi se vraćao dole i radili bi te sve ceremonije i onda navečer mi rekao kao sjedi tamo ispod ovog drveta, to je Budino drvo. Znači drvo isto kao što ima Buda koji sjedi. I tamo sjedi navečer i tamo čeka, tamo će doći riši. Onda riši dolaze, oni se spuštaju, ta svjetleća bića spuštaju se navečer po noći i onda ti imaš iskustvo tog svjetla. Jer ne samo to, recimo, ja znam na fotografijama, kad bi nas slikali, na fotografijama bilo bi puno tih svjetlosnih krugova, odakle je svjetlosnih krugova, nema veze, a oni su bili tu. Znači Indija je puno tih svjetlosnih bića, a ima i kod nas isto tih bića. Recimo, kad sam bio u Dohi, ova jedna što me snimala aparatom, snimila me i vidi se na slici, vidi se tu negdje oko srca jedan svjetlosni krug, sunce, odakle. Nema veze s ničim. Nema logike da bude. Neki bi rekli da je to entitet bio na tvojoj čakri. To je bio svjetlosni entitet. To je bio to svjetlosno biće, evo. I to je poželjno da je tako biće, da nije bilo neko drugo biće. A slušaj, svega... Postoje i drugačiji kultovi u Indiji, neki od njih obožavaju neke stvari koje bi mi nazvali mračnima. Neki se zalažu recimo za takozvani put leve ruke i dekadenciju. U kom smislu dekadenciju? Pa ima ljudi koji recimo namerno jedu meso, koriste droge, uprkos tome što hinduizam to zabranjuje. Slušaj, ima svega, mislim, kao svagdje ima svega, znači imaš i normalnih ljudi, imaš i luđaka, evo. Tako da, u svemu tome najvažnije da je čovjek normalan, to je preduvjet da ako se misliš baviti duhovnošću, treba biti normalan i stabilan. Ako si lud, bit ćeš lud i kad budeš duhovan, nećeš biti puno pametniji. To sam vidio u praksi, evo. Dakle, ima svega svačega. Ja sam isto vidio te tipove jogije koji su dimili te marihuane ko luđaci, onda bi se tamo namazali svim mogućim bojama, glumi šivu, obuče se kao šiva i tako dalje. Na gangi toga imaš koliko hoćeš, jel? Tako da ima svašta u Indiji. Indija je zemlja koju treba doći vidjeti, da bi čovjek vidio šta se tu dešava. Ja sam bio dosta puta u Indiji, ali Indija nije laka niti psihički, niti fizički.
znači što se tiče temperature, tamo uvijek vrelo vruće, tamo u drugom mjesecu je 40 stupnjeva, ne znam koliko, tako da teško je za izdržati. A s druge strane je opet kaos, ludilo, siromaštvo, a opet ima vrhunsko znanja, tako da je to, Indija je luda kuća, ima svega i svačega. Koliki kulturni šok kad se tamo ode u Indiju? Upravo tako, kulturni šok, ali pošto se ja mogu podnijeti puno toga, meni je to bilo, meni je bilo bitno da dobijem znanje. Znači ja sam prvi 2 puta išao da dobijem znanje iz Džotiša, iz vedske astrologije, kod svog učitelja Sanjaya Rata, koji je Indijac, koji je fantastičan čovjek, vrhunski. Poslije toga sam išao kod Rađe Swamija, ovoga dole u Južnu Indiju, da dobijem znanje o rišima. Poslije toga sam išao kod ove učiteljice Šividije i Tantre, dobijem znanje o Božici i o Tantri, znači kako to sve skupo funkcionira. Tako da sve ovisi, eto šta čovjek želi, kako ga nanese put, da li mu se otvore svi putevi, i onda ima to znanje, to iskustvo. A kažem, svagdje ima svega i svačega. Znači, ovisi kako ko, ja nisam nailazio na takve dužake, nisam se družio sa takvim tipovima, jednostavno to nije moja karma, to nisu moje planete, to nije moj duh, tako da to meni nije trebalo. A sad, ko šta radi, kako radi, ljudi svašta rade normalno. A ne rade samo u Indiji, nego rade i na zapadu, rade svagdje. Naravno i na zapadu i generalno svugdje. Kako imate mišljenje o Scientologiji kao organizaciji i u čemu se njihova cijela priča razlikuje od ove istine o Anunnakijima? Pa koliko ja imam informacija o Scientologiji, pazi, nema tu nekog velikog znanja 100%, ali to je jednostavno fanatizam, znaš. To je fanatizam i oni kontroliraju svoje članovi. Gledao sam malo intervjue ovoga oca koji je bio sa Ron Hubbardom, pa otac od ovoga tipa koji se vodi, tako da govore da je taj sin to sve jednostavno preuzeo svoje ruke i to je apsolutna kontrola. I ljudi vide da mogu izvući novce od ljudi i da ih mogu držati u kontroli. Znači to su jednostavno negativci. Znači, čim ti neko držiš u kontroli, čim ti nekog maltretiraš, čim ga ti pratiš, oni ga prate, ne znam, kamerama ili snimaju ga nešto, pa kad se neko ocenjuju, to je vražje djelo, to jednostavno nema veze s ničim. Znači, ja osobno nisam za nikakve organizacije, jer svaka organizacija i najbolja organizacija nije lako u njoj biti, ne moraš trpiti koje kakve tipove, tako da, a ne mora biti loša, može biti dobra organizacija. Kod mene je princip slobodna volja, ko želi neka dođe, kad hoće, neka uzme znanje, kad hoće ode, nikakav problem nije, sve u redu, neka dođe za 5 godina, ok, dobro došao i tako dalje. Znači jednostavno mora se poštivati taj princip slobodne volje. Ako se on prekrši kod ljudi, onda se ubije život u ljudi, ubije se to božansko, ubije se ta kreativnost. Znači u tom smislu, ako je Scientologija to što jeste, a očito jeste, jer tamo je Tom Cruise, tako to su sve. Čim ti je neka zvijezda, neko poznato lice, tamo znaš da nema ništa od toga. Jer oni idu tamo zbog nekih svojih interesa i možda zbog pomodarstva i tako dalje, ali pravi duhovnjaci, oni rade duhovne prakse i njih ne interesira da budu neke specijalne zvijezde. Kakvi su bili ti duhovnici koji su sreli u Indiji? Kakva je njihov karakter bio? Pa svi moji učitelji su bili ljudi koji su stvarno vrhunski ljudi i koji imaju vrhunsko znanje i koji su vrhunski radnici, koji su svi rade za dobrobit ljudi i oni svi daju znanje. Znači, to je suština svega. Ja nisam imao jednog učitelja koji je bio loš, jer da je loš ja ne bi mogao biti sa njim, jednostavno. Ja ga odmah procijenim, vidim šta je, kako je i mene to ne interesira. Dakle, moji učitelji su svi bili odlični i od svakog sam dobio neko znanje, ja sam svima njima zahvalan to znanje koje sam dobio. Stvarno su svi top na nivou ove zemaljske kugle, a možda i dalje, možda i šire. Znači, recimo učitelj Džotiša, vedske astrologije, jedan od najboljih Džotiš gurua, možda jedan od dvojice najboljih, tako da je fantastičan i ima znanje vrhunsko i jednostavno barata sa svime, sve mu je jasno. Tako da je to sreća dobiti od njih znanja. Maharishi recimo bio veliki učitelj, on je imao jake grupe, organizirao je to, puno napravio za dobrobit čovječanstva
i za dobrobit ljudi. Kod njega su bili između ostalog i Beatlesi, ali oni nisu bili ti tipovi, oni nisu mogli to izdržati, oni su tamo bili neko vrijeme i onda su napustili jer jednostavno to nije za njih. A on kaže, svaki učitelj mi je nešto dao i u svakom sam nešto naučio i svaki učitelj je bio normalan, a vrhunski. Po hinduizmu mi živimo sada u posljednjem doba, u Kali Jugi. Sad vidiš, to je taj problem. Znači, svako ima svoje neko mjerenje vremena. Po hinduizmu mi živimo u Kali Jugi. Znači, Kali Juga je počela, ne znam, prije 5000 godina kad je Krišna napustio tijelo. Po majanskom kalendaru to je sad ova druga priča. Međutim, ono što se sad dešava se majanski kalendar. Znači, tu se dešavaju Plejade i njihovo učenje sa Plejada. To se dešava. Anunnaki, Plejade, to je bitno. A Kali Juga, ona generalno može biti ona je sigurno je Kali Juga, znači po njima ne znam trajati koliko, 432.000 godina i tako dalje. Međutim, problem je kod Indijaca, pošto oni žive u svom sistemu, oni jednostavno ne mogu shvatiti što se sad dešava. Znači, ti moji guruji, koji su vrhunski u tom svom znanju, jer jednostavno oni imaju to znanje, jer oni ne mogu shvatiti šta se sad dešava. Tamo u Indiji nema da neko nešto specijalno kanalizira neka znanja sada tih naših sistema. Jer jednostavno su u drugom filmu, to je druga priča. I sad jednostavno to je tako. Znači, oni imaju to znanje iskoristi za to što ti treba, ovo znanje koristi za ovo i to je iskombinirano ako možeš, a sve se može ako se hoće. I to je tako, znači, njihov drugi sistem, oni imaju to podijeljeno na te 4 juge, Sati juga, Treta juga, Dvapara juga, Kali juga, i oni žive u tom svom sistemu. A međutim, ali bez obzira na to, žive u matrici, oni žive u matricu, oni su potpuno u sistemu ove države i tako dalje, znači oni su, s jedne strane su vrlo slobodni, s druge strane su vrlo porobljeni. Znači oni opravdavaju sve poteze vlasti. Ja idem tamo u kino i ulazim u kino ili bioskop, i to je toliko pretresanje kao da sam na aerodromu. To ide kod onaj skener, to je čudo jedno, to je strašno. Nisu normalni ljudi, ulaziš u robne kuće, to su skeneri, znači oni su totalno robotizirani. Evo. A da ne govorim o Kinezima, u Kini sam isto bio par puta. Kinezima, to je, Bože sačuvaj šta je to je užas. Arapi, tamo sam isto imao sreću biti. Evo. Znači oni su totalno robotizirani, imaju svoj sistem, svaka očito nacija ili religija ima neki svoj sistem. Evo. Ono što mene ne interesira religija, nego me interesira svijest, interesira me svjesnost i kako izaći iz ovog ludila i kako moći koristiti svoju slobodnu volju, kako živjeti normalan život, slobodan život, božanski, ljudski, da budemo normalna bića, da niko ne kontrolira. To je ono nekako. Kako su vaše iskustva iz Kine bila? U Kini sam bio poslovno, nisam bio duhovno, bio sam poslovno i vidio sam kako su oni organizirani. Znači, Kinezi su strašno organizirani, tako da je to čudo. Sve je organizirano, vrhunski su hoteli, vrhunski su sajmovi, znači, tamo imaš ti zgradu, jednu poslovnu zgradu, u toj zgradi stane 250.000 ljudi, ne možeš mi šta je to. U jednoj zgradi stalo čak pola miliona ljudi. Ona je duga, ne znam, koji kilometar. Tamo imaš sve živo, nema šta nema. Dakle, oni su jednostavno, oni su kao mravi. Oni su samo rade. Imaju neku svoju čudnu logiku. Oni jednostavno, mi ne možemo s njima funkcionirati. Ti ga pitaš gdje je ta zgrada, a on ti lupa nešto bez veze, nema veze s mozgom, nije ti jasno zašto to govori. Ima neki drugi sistem razmišljanja, tako da je to potpuno neka druga rasa, druga priča. Oni su pogodni za robotiziranje i zato je kod njih i ovo sve uspjeva fantastično. I mreža, G5 mreža i ovaj virus je kod njih krenuo, tako da oni su već čipirani. Ja sam gledao već na snimkama, već to u ruci, samo stavlja cap i već je čip u ruci. Tako da Kina je daleko iza nas, evolutivno. Znači, mi moramo biti svjesni, mi tu na Balkanu, da smo mi u suštini
ne bih htio biti prepotentan da smo mi nekako najnormalniji, ali jesmo. To je sve je to ispod nas. A kako komentarišete ove najnovije rasne nerede u SAD-u? Da li je to deo plana o kome govorite? Pa pazi, uvijek su tu neke moguće duple igre. Znači, s jedne strane, oni namjerno ubiju crnca. To je strava, to svi da je namjerno ubio, stane mu koljenom tamo na vrat i ubije ga. Zašto? Da izazove taj bijes. I onda bijes krene. I sad bijes krene i sad s jedne strane, ajmo reći, možda je to dobro, ljudi se bune i tako dalje, a s druge strane oni možda iskoriste taj bijes da uvedu totalnu diktaturu, znači uvedu vojsku na ulice i onda je to opet njihova igra, znači opet su oni pobijedili. Tako da tu je teško biti pametan, ne možeš sad reći, ovo su globalisti, oni su zlo, a ovo su suverenisti, oni su super. To su njihove igre bez granica. Tako da tu treba biti uvijek oprezan i vidjeti šta se dešava. Baš sam čuo izvještaj brata od tog što je poginuo. On jednostavno, čovjek je, nije nasilan, jednostavno kaže, dobro, gdje je ta vlast da nas zaštiti i tako dalje u tom smislu. I to su te provokacije koje idu, međutim sad, da li će iz toga se izroditi neki pravi bunt narodni, jer ljudi moraju uzeti stvar u svoje ruke. Sad kako će završiti, da li imaju dovoljno onih snage, volje, oružja, ovi vjerojatno jedva čekaju da oni krenu oružje na njih, tako da ih onda da imaju razlog da puca njih, jer oni nemaju milosti, to se vidi. To su roboti totalno su oni obučeni za to, naoružani do zuba, idu protiv govorki ljudi i njega ne uopće ne interesira, on samo jednostavno puca i baš ga briga. A da li je to budućnost koja čeka celo čovečanstvo, da će nas sve naterati da postanemo roboti? Budućnost ovisi o nama samima, to je to. Znači, sad je to ta situacija, jer bila je situacija i prije, recimo bila je situacija ovakvih nekih sličnih, i kad je bila ta Atlantida, onda kažu Plejađani da su oni došli i spašavali su neke duše. I onda su pogriješili od toga što ljudi uvijek čekaju nekog da ih spasi, ljudi čekaju nekog mesiju da neko dođe. Međutim, ljudi moraju shvatiti jednu stvar, da ne možete niko spasiti osim tebe samog. Znači, ti moraš raščistiti sa tim strahom. Znači, ljudi moraju odlučiti hoće li biti u sistemu ili neće biti u sistemu. Znači, ne mora on ništa specijalno ići na neke barikade, tako da nego on u sebi to mora imati. I mora u sebi, znači, razvijati tu svijest, mora raditi prakse, mora meditirati i mora moliti se i tako dalje. Znači, onaj koji je vjernik neka se moli iz srca i neka se te grupe skupljaju, što više grupa, što više ljudi koji će u sebi meditirati, moliti se i onda će oni padati. Znači, sve ovisi o tome, ovisi o ljudima, o nama kako će biti situacija, ovisi o globalistima, koliko će oni biti jaki, koliko će se poremetiti planovi, ovisi o ovim višim entitetima sa Plejada, sa Siriusa i drugih galaksija, ovisi o Galaktičkoj federaciji, jer zaboravio sam još reći da su Sirius i Plejade, znači, sklopili savez. Oni su sklopili savez i onda je to vrlo moćno, jer Nibiru, taj Nibiru koji kruži oko Sunca, on je pod vlašću Siriusa. Znači, to su te njihove, ko zna kakve interne igre. I sad ovisi o Galaktičkoj federaciji kako će oni, šta će oni odlučiti. Znači, Sirius je mozak, oni su naučnici, oni su duhovni, oni su metafizičari, a Plejade su srce, oni su emocije. I tu se sad spojilo, to je taj savez. I ako taj savez proradi kako treba, a nema razloga da ne proradi, onda ćemo, znači, uz pomoć srca i mozga njih savladati. Sad, jednostavno, ne može niko 100% reći, bit će ovako ili će biti onako, da li će biti loše ili dobro. Jednostavno, treba gledati i pratiti situaciju i treba stalno ljude osvješćivati, znači, ili pomoću ovakvih emisija, ili pomoću raznih grupa koje rade, pomoću interneta, na bilo koje načine. Znači, samo je stvar da ljudi dobiju informacije, da
kad imaš informacije, onda postaješ sigurniji u sebe, manje se bojiš, postaješ svjesniji, još kad radiš, onda se situacija automatski mijenja. Čim se promijeni nivo energije, automatski se promijeni i situacija na planeti. A to niko ne može reći, bit će 100% ovako onako. Znači, za svakoga će biti onako kako on sebi to pripremi. Kako pripremi teren. Da li ćete, za kraj bih želio vas pitam, porast popularnosti teorija o tome da će Trump navodno sve da pohapsi, da to bude kraj koje se šire po internetu. Trump Mr. Q, je tako? On je Mr. Q. Da. Pa gledaj jednu stvar. Ja imam dosta videa od Trumpa gdje je on totalni globalista, gdje on kaže da to je nedavno, da moraju ljudi cijepiti, da se što prije mora se pronaći cjepivo i da će on cijepiti ljude, da će izvesti vojsku na ulici da bi ljudi cijepio, znači prisilno. Dakle, koji Trump? Kakav Trump? Znači, Trump ako se bori se zbog svojih interesa svoje ekipe i tako dalje, igra neku dvostruku igru, ali on će nešto pohapsiti moguće, hvala Bogu, mora zbog izbora i zbog svega toga, mora nešto pohapsiti, međutim, Rusi ga drže u šahu, on je isto bio u toj ekipi koja je sudjelovala u tim igrama sa maloljetnicama i tako dalje, znači, on je isto, ima puto na glavi da je to čudo jedno, tako da, pitanje, ovo što su napravili video Pad Kabale, prvih 8 nastavaka odličan, druga 2 laž. Zadnji, 9. i 10. Znači, ko je Mr. Q? Da li se razmišlja o tome, ko je Mr. Q? Da, to jeste jako zanimljivo pitanje. Ko je Mr. Q? Ko je Mr. Q? Ja moram uvijek dati odgovore šta malo ko daje. Znači, Mr. Q je po njima Trump, po drugima je Kennedy, je tako koji je kao inscenirao svoju smrt. Međutim, ko je pravi Mr. Q? Pravi Mr. Q si ti, ja, svi mi. To je Mr. Q. Naša inteligencija, naša svijest. To je Mr. Q. Uzdaj se u use i u svoje kljuse. To je Mr. Q. Nikakav Trump, nikakav Putin, nikakav Xi Jinping i ko zna koji tako dalje. Nego, ne možete niko osloboditi ako ti nisi zaslužio slobodu. Nema smisla, takvi su galaksijski zakoni. Ok, nisi zaslužio, vidi tamo još robovi, čipiraj se, bit će čipira, bit ćeš robot, spojit ćemo te na Borga, nema problema, šta god hoćeš. Znači, Mr. Q, to smo mi i naša svijest. I mi moramo biti svjesni da smo mi moćna bića, da smo mi ta bića i ja jesam. Mi smo svemirska bića, kozmička bića, nema drugih bogova osim nas. Nema drugih bogova osim nas. Bog je u nama i mi smo Bog. Znači nije Bog tamo neko na vrhu svemira, jer mi smo na vrhu svemira, kad smo svjesni. I to je taj Mr. Q. Znači to treba ljudi trebaju biti svjesni toga da moraju otvarati sebe, ulaziti sve dublje, što dublje ulaziš, što je svijest veća, ti si sigurniji, ti si, imaš manje straha, ti si moćniji i ti shvaćaš da niko se za tebe ne bori osim tebe samog i tvoje svijesti. Ne znam da sam dao dobar odgovor koji Mr. Q. Mislim da si dao odličan odgovor i želeo bih da te zahvalim, gospodine Kopiću što ste bili gosti naše emisije. Hvala tebi puno Tešo i hvala tvojoj televiziji, tvojoj trudu koji radiš i ja to pratim i gledam i pozdravljam sve slušalce i pozdravljam sve građane Srbije, sve ljude koji žele dobro svima. Naravno i mi također pozdravljamo sve građane Hrvatske i sve ljude koji žele dobro svima. Nema Hrvata, nema Srba, nema pravoslava, nema katolika, ima samo da smo mi svi ljudi, prva stvar, a druga stvar da smo mi duhovna bića, da smo svemirska bića i da smo bića koja treba zračiti ljubav, istinu, pravdu, poštenje i sreću. I to je to. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju u produkciji Balkan Info. Hvala što sam zgledali. Hvala svima koji verno prate naše emisije
i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.